بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ جو ہوگا تکلمہم، تو اس کا معنی لفظاً معنی ہوگا کہ وہ ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا، اور جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، ان الناس کے لوگ کانوا بآیاتنا ہماری آیتوں پر لا یوقنون یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ لفظاً معنی بیان ہوا ہے، ہماری بحث معنی کی نہیں ہے، ہماری بحث تفسیر کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر جب بیان کر دی کہ قرب قیامت یہ چیزیں رونما چلیں جی، اس ہوں آیت گی۔ کی کیا تفسیر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نے نہیں آپ نہیں کے نہیں 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 مطابق؟ نہیں کیا نہیں، کی ہے ادھر نبی کریم نہیں صلی اللہ علیہ بھاگنا، وسلم نے؟ ادھر نہیں بھاگنا، کیا تفسیر کی ہے ابھی میں آؤں گا۔ نبی کریم صلی مجھ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو نے جاؤ، کسی خاموش آیت کے خاموش کوئی معنی خاموش محدود نہیں کیے۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیں، تمام لوگ اس کی بات پہ توجہ دیں، یہ معنی کی طرف دھکیل رہا ہے بندے کو، معنی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اختلاف تو معنی پہ ہے ہی نہیں، اختلاف تو مرزا قادیانی نے جو اپنی من گڑت اور نفس چاہی اور من چاہی تفسیر کی ہے، کیونکہ یہاں پر تو دابۃ من الارض، کیونکہ دابہ کا مجھے کسی لغت میں سے ثابت کر دو نا، کسی حدیث میں سے ثابت کر دو، یا قرآن کی دوسری آیت سے مجھے ثابت کر دو کہ دابۃ من الارض جو ہے، دابہ سے مراد طاعون ہے۔ بات یہ ہے، مفتی چلیں صاحب جی میں ایک دوسری منٹ۔ آیات بھی پیش کرتا ہیلو، ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہاں، ہوگا کہ صرف ایک ہی آیت ہے، چلیں میں آپ کے سامنے آیات پیش کرتا ہوں۔ دابۃ من الارض، دابہ کہتے ہیں ہر جاندار چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ او جناب، او ہر ہاں جاندار چیز جناب، کے لیے نہیں، مجھے قرآن کی آیت بتاؤ، تو قرآن قرآن کی کریم کیا آیت پڑھو۔ کہاں، کیا قرآن کریم کی آیت پڑھوں؟ مجھے دابہ کی تفسیر قرآن سے کر کے دو نا، کہ وہاں ہاں پر تو کیا طاعون مراد تفسیر لیا، کروں؟ وہاں پر طاعون ہے۔ کیا طاعون ایک زندہ چیز نہیں ہوتی؟ اور طاعون نہیں جو نہیں، ہے وہ طاعون زندہ جاندار شندہ میں، چیز نہیں ہوتی جاندار ہے، میں تم نہیں جا آتا۔ کے سائیں طاعون زندہ کہاں پر چیز آتا ہوتی ہے؟ ہے۔ مجھے وہ مجھے مردہ چیز ہوتی ہے۔ او جناب، قرآن کی آیت مجھے بتاؤ، قرآن کی بات آیت، یہ ہے اپنی مفتی صاحب، تفسیر چھوڑو، چلیے قرآن کی آپ آیت مجھے بتاؤ۔ قرآن تم بڑا کریم کی کہتے ہو نا بھی آیت قرآن بتا۔ قرآن ہاں تو حدیث، قرآن کریم قرآن نے کیا حدیث، معنی قرآن کی حدیث، بیان مجھے کیے ہیں؟ قرآن کی آیت تو بتاؤ۔ قرآن و حدیث نے کیا معنی بیان کیے ہیں یہ مجھے میں بتا یہی دیں، تجھ سے میں تو پوچھ رہا آپ ہوں کے نا کہ سامنے دابہ آیات کا پیش کہیں کرتا قرآن نے ہوں۔ دوسرا کہیں پر طاعون کا معنی کیا ہے؟ طاعون کا معنی جس بندے پر جو وحی اتری ہے نا، اس نے یہ معنی بھی کر دیا ہے۔ اس نے طاعون غلط کے اگر معنی کیا ہے نا، نبی نہیں نہ کریم صلی غلط کیا، اللہ علیہ غلط ہونا وسلم بھی تو کی ہوتا ہے، معنی اگر یا طاعون ایک پیدا کذاب نہ کی ہوتی۔ معنی ہے ہم ہاں، بات؟ بات یہ ہے کہ اگر معنی غلط ہوتا، اگر طاعون نہ بھی بھائی آتی، اختلاف طاعون معنی کا آتی، نہیں ہے، پھر معنی میں کی نے طرف کہی ہے چلے نا، گئے ہو۔ آپ جب معنی نبی کا ہی کریم بیان صلی کر رہا اللہ ہوں۔ علیہ وسلم سے اگر تفسیر تو ثابت ہو مرزا گئی ہے، پھر صاحب، معنی کی طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ بات یہ ہے مفتی صاحب سنیں، ایک بندہ معنی بیان کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بھی بیان کر رہا ہے، اور وہ وہی جو بیان کر رہا ہے وہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس کے معنی مانے جائیں گے یا آپ کے مانے جائیں گے؟ مجھے یہ نبی بتائیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی مانے جائیں گے یا اس کے معنی جو مانی جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معنی بیان کیے گئے ہیں نبی وہ کریم مانے صلی جائیں گے۔ اللہ علیہ وسلم کی اللہ معنی تعالیٰ کی مانے طرف جائیں سے گے جو یا اس بیان کی کیے معنی گئے ہیں وہ مانے مانے جائیں گے؟ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ مانے جائیں گے، وہ سب سے نبی کریم افضل صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا جو معنی نہیں اللہ مانا تعالیٰ کی جائے گا؟ طرف، آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان، جو نبی نبی کریم کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کا وسلم، معنی کیا کیا نبی نہیں کریم مانا صلی جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے معنی محدود کیے ہیں؟ جی لائیں میرے بالکل کیے سامنے، ہیں، تو جی لائیں وہ بالکل حدیث کیے ہیں، لائیں جس میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کیے نے ہیں۔ اس کے یہی میں معنی ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی حدیث اور معنی نہیں، نہیں میں حدیث ہے۔ لاتا لائیں، ہوں، لائیں نہیں نہیں حدیث نہیں مجھے نہیں، وہ لائے چاہیے نہیں، جس میں ہو کہ نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا ہو کہ لائے اس نہیں، آیت کے معنی پہلے محدود یہ ہیں، اب بتاؤ، اس آیت کے یہی معنی ہوں پہلے گے، یہ کوئی معنی اور نہیں ہوں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ دابۃ من الارض کی تفسیر قرآن بالقرآن تمہارے پاس ہے؟ کیا قرآن بالقرآن؟ ظاہری بات ہے، تفسیر قرآن بالقرآن بھی چلیں تو جی، ہوتی ہے نا، یا میں وہ آپ کے نہیں ہے؟ سامنے آیات پیش کر دیتا ہوں، چلیں جی۔ مجھے دابۃ من الارض کی جی جی، تفسیر قرآن بالقرآن کر صورت کے دیتے ہو جی یا وہی نہیں کرتا ہے ہوں یا نا۔ نہیں؟ یہ ایک جاندار جانور کے بارے میں ہوتا ہے، ہر ذی روح یا ذی روح جو ہوتی ہے نا اس کو دابت الارض اچھا، تو طاعون میں روح بھی ہوتی ہے؟ طاعون بغیر روح کے ہی ہوتا ہے۔ چلے جی، مفتی صاحب دیکھ لیں، طاعون روح کے ہوتا ہے، بخار کو بھی روح ہوتا ہے، چیز میں بخار روح کا ہوتی جسم بھی ہے، ثابت کر دو، یہ لیں۔ ہر جاندار چیز میں روح ہوتی ہے۔ بخار جاندار ہوتا ہے، وہ جراثیم ہوتے ہیں، بخار جن جراثیموں کی وجہ سے ہوتا ہے ان میں روح نہیں ہوتی۔ لیں جی، کہتا ہے لیں جراثیموں جی، کی بھی کیا روح لیں ہوتی ہے، یہ لیں جی، نمک کٹا کھل جراثیم میں گیا ہے، روح نہیں ہوتی؟ نواں ڈاکٹر آ بغیر گیا ہے۔ روح کے ہر چیز چلی آ رہی ہے۔
नवा कट्टा खुल गया है जी, जरासीम की भी रूह होती है। तो बता दें, साबित सुन करें, लो जी। जरासीमों में रूह नहीं होती, वो जानदार नहीं होते, उनमें जान होती है, तो वो जो है ना ये सारे काम कर रहे और होते हैं। जनाब बैक्टीरिया तू बगैर रूह के बात होते हैं। सुन, तू इस तरह कर, तू इस तरह कर ना, तू इस तरह कर, हम केमिस्ट्री रूम में चले जाएंगे, वहां पर माइक्रोस्कोप लगा के और हम बैक्टीरिया को देख लेंगे कि उसमें रूह किस तरह अंदर होती है, किस तरह बाहर होती बैक्टीरिया है। में होती अब है कि उस नहीं रूह? टॉपिक पे चले जाओ। इंसान के अंदर बाहर होती हुई रूह नजर आती है आपको? इंसान के अंदर इंसान की बात नहीं हो रही है, जो बात हाँ। यहाँ पर हो रही है जरासीम की, वो बात करो। तो क्या नवा इंसान कट्टा के खोल के अंदर कहते हैं आपको जरासीम की भी रूह होती है जी। तो होती नीचे है सारे ना? हंस रहे हैं यार। होती है, जाहल हंसते हैं, या जाहलों का क्या होता है? जाहल और की अपनी जाहल, बात सुनो। जाहल तू खुद है, ये जाहल तो- लफ्ज जाहल ये तो- जाहल ये- पढ़ना नहीं हाँ, आता, तू ये खुद तो जाहल इतने- कह रहा है। हाँ, ये तो इतने अक्लमंद हैं, ये आप भी कहते हैं कि जमीन नहीं घूमती। अब इनकी मैं क्या मानूंगा? ये आपके और सामने नहीं मुफ्ती जी, साहब बैठे हुए हैं, इनके बड़े बुजुर्ग कहते हैं जमीन साकन है। अब और इनकी मैं नहीं, बात और नहीं जी, मानूंगा? ये और मुझ नहीं पर जी, हंसेंगे तो मैं कहूंगा जिस कि तरह वाह मिर्जा वाह, साहब क्या की बात है, गांड ये गोलती, बहुत उस तरह बड़ी जमीन, आला बात मिर्जा है। साहब की गांड घूमती थी तो जमीन क्यों नहीं घूमेगी? मुफ्ती साहब, अब आप अपनी जो है ना हद क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, अब आप गलत अपनी बातें हद करता है क्रॉस ना, कर- दूसरी तरफ चला जाता गलत है। आपने बात की, आपने कहा नीचे लोग हंस रहे हैं, अगर तुमने बैक्टीरिया को में कहा कि रूह होती है तो दूसरी मैंने कोई कहा कि जो हंसने वाले हैं वो तो जमीन को भी साकन मानते कालू हैं। कोई दूसरी आप आयत मानते कोई हैं? हंस वो कालू बात सुनो, न इधर के रहे ना उधर, इधर उधर ना आ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नबी जो करीम, मेरे साथ बात अखलाकी की है ना, इससे बढ़कर आपसे बात नहीं हो सकती मुफ्ती साहब। चलो ये मुझसे आप- बात अब कर लो भागोगे, एक मिनट। अब भागोगे। साहब, अगर आप ना भागने वाली बात करते तो या आप ये अल्फाज मुफ्ती साहब, मैंने एक हवाला देना भागे था, जो आप हैं। कर्ज था, जी जी जो जी जी, कर्ज भागे था, आप थोड़ी हैं। देर पहले एक हवाले पर बात हो रही थी। ठीक है, भागने ये- वाली बात आपने की जी है। एक मिनट जी, अगर कालू साहब, आपने मैंने अखलाकियात एक का हवाला जो जरा भी कर्ज होता था, ना, तो आप ये बात ना मुफ्ती साहब करते। देखेगी कालू ए मुफ्ती साहब की गल सुन के जाई, ठीक है? यार मुफ्ती साहब की क्या सुने, मुफ्ती साहब नहीं, बड़े- जो बड़े हवाला बुजुर्गों ने ये भी कर्ज तफसीरें था, की मैं वो हुई हैं कुरान कर्ज- करीम से कि जमीन कर्ज तो साकन है। चुकता फिर कर लूं उनकी कि तफसीरें नहीं? मान ले। मुफ्ती साहब आपके जो अहमद रजा बरेलवी साहब हैं वो कहते हैं जमीन साकन है, उनकी मान ले। नहीं तो उन्होंने हाँ। उन्होंने ये बात उन्होंने सुनो, कुरान एक मिनट करीम यार, से खामोश हो जाओ, साबित- साबित एक की मिनट, है। एक मिनट खामोश हो जाए। वो कुरान कालू करीम साहब से मुझे ये दलीलें बताएं, देते हैं वो कि जमीन साकन है। साकित हो, जमीन टुकड़े हो, जमीन फिर जमीन रही हो, साकन है इसका ना। दीन के साथ क्या ताल्लुक है? दीन के साथ, अगर दीन के साथ इसका कोई तल्लक नहीं था तो उन्होंने ये साबित ही क्यों किया था? वो यार बात सुनो, जमीन फिरे, जमीन साकित हो, हमें उनसे क्या है? हमने कोई आसमान पे प्लाट बनाने हैं? जो बात चल रही है दाबत मिनल अर्द, उस पे आओ, भागो नहीं। कभी कहते हो जमीन भाग रही है, कभी कहते हो जमीन भूल घूम रही है, कभी कहते हो जो है साकित है। वो दाबत मिनल अर्द पे आओ। दाबत मिनल अर्थ, यहाँ पर मैं तौन मुराद ले सकता हूँ। हमने तौन मुराद ली, मिर्जा साहब ने पेशगोइयाँ की कि इससे मुराद तौन है और अल्लाह ताला ने तौन वारद की। अगर अल्लाह ताला को मिर्जा साहब के ये मानी पसंद नहीं थे तो अल्लाह ताला तौन ही वारद ना करता। मेरी बात यहाँ नहीं पर तो है। एक मिनट, एक मिनट, ये मानी किए एक और मिनट, अल्लाह एक ताला मिनट, ने जी जी तौन ठीक है, वारद की। जी जी ठीक अगर है। तो मिर्जा मिर्जा साहब नौजुबिल्लाह आखिरी थे, फैसला, मिर्जा तो साहब का अल्लाह आखिरी ताला फैसला ने सुनिए उनका साथ क्यों दिया? भाई। मेरा सवाल ये है। अच्छा ना ठीक कि है, वो माने जाएंगे जो अल्लाह ठीक है, ताला और का बस, नबी भाई कर रहा है बस और करो, अल्लाह स्टॉप ताला कर दो, बस कर दो, स्टॉप हो जाओ। अच्छा, मिर्जा साहब ने दो चीजें अल्लाह से मांगी थी, या अल्लाह, मेरी अगर बात से- मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह सच्चे हैं तो उसकी जिंदगी में मुझ पर या तो ताउन नाजिल फरमा या हेजा नाजिल फरमा। दो चीजें मिर्जा साहब ने मांगी थी, ठीक है, ताउन और हेजा मांगा था। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं बोल रहा, अभी तुम्हें सनाउल्लाह तुम ने सुन ये नहीं चैलेंज सकते हो। कबूल नहीं किया था। मौलवी सनाउल्लाह ने ये चैलेंज ही कबूल नहीं और किया। जनाब, मैं तुम्हें मिर्जा की नहीं किताबें किया। खोलूं मैं दिखाऊं मैं तुझे आखिरी जब इस फैसला? मौजू- हाँ, जब इस मौजू पर बात करेंगे तो मैं इस आपको मौजू सारे पे नहीं, हवाले- मिर्जा कादियानी ने हाँ, दो जब चीजें इस मांगी मौजू थी। पर बात होगी जरूर मुझे करके ये मैं बताओ, मिर्जा बताऊं। कादियानी ने अल्लाह से दो मौलवी चीजें मांगी थी कि नहीं मांगी थी? सरी ने अच्छा, जूलियत भी मांगी उसको थी। कबूल ही नहीं किया था। ठहरे ठहरे, अभी जो है ना कालू, अभी रुको, अभी रुको, ठीक है? बहुत हो गई, ये बहसो मुबास हो गया। तुमने जो आयत पेश करनी थी वो नहीं कर सके, ठीक है? अब मेरे ख्याल मैंने से पेश की। आगे अगर आप बढ़ते- नहीं मानते तो आपका लेन देन है, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। अगर आप सूरज की तरह चमकते हुए निशान भी नहीं कबूल करते तो अल्लाह ताला के सामने आपने जवाब देना ना। कालू अभी या एक झूठा बंदा पेशगोई करे और अल्लाह ताला उसको उसी तरह पूरी कर दे। वो बात या सुनो, अल्लाह मुफ्ती ताला साहब इस तरह के काम भी वो करता ये है। क्या नॉन स्टॉप लगाया हुआ है वो यार, ये तो कहता है इसके मुंह में रील किसी ने डाली हुई है, वो यार चुप ही नहीं करता है।
ایک سیکنڈ چپ کریں آپ خاموش ہو جائیں. اچھا کالو صاحب تھوڑی دیر پہلے نا مفتی صاحب کو تسی ایک حوالہ منگیا سی, ٹھیک ہے, تو میں کیا سی کہ مفتی صاحب تواڈے تے قرض ہو گیا, وہ قرض لان واسطے مفتی صاحب آ گئے نے. جی مفتی جی مبشر. قرض میں تے مفتی قبلہ صاحب بیٹھا ہاں, حوالہ تے سن لو نا جی. کی ہے جی کالو حوالہ سناؤ جی مفتی جی صاحب کالو سناؤ. صاحب تھوڑا جا سناؤ سنو کہ حوالہ. سن تسی لو بھی سنا لو. سن لو جی. دابت الارض تساں کیتا سی ترجمہ کہ تون دا کیڑا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تے میں تانوں کیا سی میں کہ تانوں یہ کہا سی کون دا کیڑا وی اے, اے تو مراد. اچھا ٹھیک ہے چلو, تون دا کیڑا بھی جے تے میں پھر تانوں کیا سی کہ مرزا قادیانی ہے تے تو مراد. تو میں تانوں یہ بھی کہا میں تانوں یہ کہا وی چلو اے مراد. تسی کرو وی انکار, اے مراد. کرو انکار کہ بھائی یہ تو مراد مرزا قادیانی نہیں ہے. تسی حوالہ پیش کرو ویکھاں گے کی تسی حوالہ پیش نہیں کرتے دسو تے صحیح نا کہ بھائی یہ تو مراد کی مرزا. اسی دسیے ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਾਉਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 573 ਨੇ. ਓਕੇ ਖੋਲ ਲਈ ਜੇ, ਖੋਲ ਲੋ. ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 573 ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਲੋ ਜੀ, जिल्द 3 सफ़ा 573 मिर्ज़ा जी फरमाते हैं कि ज़मीनी लोग दाबतुल अर्ज़ हैं. کہاں ज़मीनी پہ लोग یہ لکھا ہوا زمینی ہے. لوگ, ہاں زمینی لوگ دابت الارض ہیں. مسیح ایک منٹ پیچھے کرو, مسیح نہیں. مسیح السما نہیں, ہاں مسیح السما نہیں, صحیح. زمینی لوگ جو ہیں وہ دعوت الارض ہیں. ہاں تو زمینی مرزا لوگ. صاحب زمینی لوگوں میں سے شامل ہیں کہ نہیں؟ مفتی میرے کالو تو کالو تو کالی کر گیا, اوپر سے میرے پڑھو والا, کالو اوپر تو سے پڑھو. کالی کر اتوں کی تو مینوں بھاویں 50 صفحے پچھوں بھی کہیں گے نا وہ بھی پڑھ دیاں گے. کہنا مرزا اچھا صاحب جی, زمینی اگلی لوگ. اگلا. کالو تو مرغے کی پہلے تو تم کہہ کالی رہے کر تھے. گیا. اچھا اب سنیں ذرا, سنیں ذرا, مفتی والا لے گیا جا دندیاں بھی مفتی بڑی والا. نکلے گی. سنیں روحانی خزائن, مفتی مائک میوٹ کریں ذرا ایک منٹ, حوالے سن لو. حوالہ ایک نہیں, حوالے بڑے نے. حوالہ سنو نہ, مائک میوٹ کرو, مائک جارے نہ تو میوٹ کرو. میں سارے حوالے سے پہلے سناواں گا, میں پورے پہلے حوالے پہلے یار مائک انہاں دا شاید بھائی پہلے حوالے پہ شاید بھائی انہاں نو حوالے مینوں دین دیو, کم از کم حوالے دین دیو مہربانی. چلو جی پڑھو پڑھو. پلیز مفتی انہاں دا مائک میوٹ کریو تاکہ مینوں حوالے دے لین دیو جناب. چلو جی دو حوالے, میں نال ہی پڑھنا پیا نا. پڑھو حوالہ. شاہد بھائی پتہ نہیں ساڈی مندے ہی نہیں تے ہن کی کریے. پڑھیں مفتی صاحب, میں آپ سے بات سن رہا ہوں, پڑھیں آپ, اس کو بیچارے کو پریشرائز نہ کریں. یا تم مائک میوٹ کرو گے پھر نا انج نہیں, میں بولنا ہی نہیں ہے. حق بندا وے, ٹھیک ہے. چلو جی مفتی صاحب پڑھیں پلیز. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 278 کے اوپر مرزا جی فرماتے ہیں دعوت الارض کا خروج ہے, اور دعوت الارض سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی زبانوں پر خدا ہے. آیا مرزا قادیانی کے زبان کے اوپر خدا تھا کہ نہیں تھا؟ یہ دوسرا حوالہ ہے جی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت الارض سے مراد مرزا قادیانی بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا حوالہ سن لیں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 321 ہے. 11ویں علامت دعوت الارض کا ظہور میں آنا, یعنی ایسے واعظوں کا بکثرت ہو جانا جن میں آسمانی نور ایک ذرہ بھی نہیں. یہ دعوت الارض کا تیسرا معنی بتایا مرزا قادیانی نے. چوتھا معنی سن لیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 373 مرزا قادیانی کہتا ہے ایسا ہی دعوت الارض یعنی وہ علماء اور واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے, ابتدا سے چلے آتے ہیں. لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے, یہ جو کہہ رہا تھا کہ دعوت الارض سے مراد وہ قرآن کی آیت میں تون کا کیڑا ہے, تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو دعوت الارض کا ذکر موجود ہے نا, اس سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ میں
ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مراد ہی ان کی کثرت ہے۔ مرزا قادیانی تو نہیں کہتا کہ اس آیت میں جناب دابت الارض سے مراد طاعون کا کیڑا ہے۔ مرزا صاحب نے یہی کہا؟ نہیں نہیں، چپ کر کے حوالے سنو ذرا، حوالے پھر جھوٹ سنی جا، کیوں بول رہے ہو؟ حوالے سنی جا، چپ کر کے حوالے سنی جا، حوالے میں سن تو رہا ہوں، ان میں غلط کیا بات کی ہے مرزا صاحب نے؟ کچھ کی کیوں نا غلط کیا روحانی خزائن، اگلا حوالہ بھی تے سننا، چپ کر تو ہی بھی دعوت یار دا مائک میوٹ کرو، مینوں حوالے دین دیو پہلے چپ یار۔ کر کے سونا کالو، چپ کر کے سن مفتی صاحب جی۔ بدماش ہے، تیرے نال گل ہونڈی ہی نہیں ہے۔ آبجیکشن ہے وہ تو لا سکنا میں، ٹھیک یار مائک اجے نہیں، مینوں حوالے پورے کرن دیو یار، بعد چ جو مرضی کرے ٹھیک ہو گیا جی مفتی صاحب۔ بھائی اینوں پورا موقع دیاں گے اسی، ایک ایک حوالے دا جواب دے، کوئی گل نہیں۔ جی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 594، مرزا قادیانی یہ دعوت الارض کا 5واں معنی بتاتا ہے کہ دعوت الارض در حقیقت اسم جسم، یعنی اسم جسم یعنی ایسے علماء کے لیے ہے جو ذو جہتین واقع ہے۔ یہ اسم جسم کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ کل انہیں بتانا ہے کہ اسم جسم یہ کون سی اصطلاح ہے؟ یہ علم نحو کی اصطلاح ہے، علم صرف کی، علم ادب کی، علم منطق کی، علم فلسفہ کی، علم بدیع کی، علم بیان کی، علم فصاحت کی، علم مناظرہ کی، علم کلام کی۔ او گل تے کرو ہن، اوے اس میں جسم ہے کی بلا وے؟ جس میں پہلو تینوں حوالے اچھا پڑھن دی ہوں، چل دعوت الارض در حقیقت اس میں جسم ایسے علماء کے لیے ہے جو ذو جہتین واقع ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی نے دعوت الارض کے مختلف معنی بیان کیے غلام ہیں۔ احمد قادیانی، مرزا غلام قادیانی نے مختلف، مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی نے یہ مختلف معنی بیان کیے۔ قادیانی، مرزا غلام قادیانی تم نے، انسان کے بچے ہو یا کسی جانور کے بچے ہو؟ تم بھی دعوت الارض کے مرزا قادیانی جو ہے اوے چپ کر جاؤ ٹٹو، چپ کر جا، تو بڑی بڑکیاں مار رہا ہے، لاتوں کے نیچے دے دوں گا، خاموش ہو جا۔ مرزا قادیانی دعوت الارض ہے، مرزا قادیانی طاعون کا کیڑا ہے، مرزا قادیانی طاعون بھاگ کا بھاگ، کیڑا اب ہے، بھاگے گا تو مجھے پتا ہے۔ مرزا قادیانی طاعون کا کیڑا ہے، مرزا قادیانی طاعون کا کیڑا ہے، مرزا قادیانی طاعون کا کیڑا ہے، مرزا قادیانی طاعون کا کیڑا، خود وہ مرزا قادیانی کہتا ہے۔ حالانکہ حضرت مرزا صاحب، قادیانی جی میں یہاں پر صرف اتنا چاہوں گا ان سے، مفتی صاحب اتنا چاہوں گا کہ دابت الارض سے کیڑا مراد ہے یا انسان مراد ہے، کیونکہ کیڑا اور انسان دو متناقض چیزیں ہیں۔ مجھے یہ بتایا کہ کیڑا ہے یا انسان ہے، آپ ان سے یہ پوچھے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ کیڑے یعنی جمع کا صیغہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بے وقوف، یہ دابتن یہ واحد کا صیغہ ہے، یا تو ہوتا نا دواب الارض، تو پھر بھی ہم اس سے مراد جمع کا صیغہ لے لیتے۔ دوسری بات یہ کہ دعوتن سے مراد ہوتی ہے، دعوتن سے مراد جو ہوتی ہے وہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ دعوت الارض سے مراد ہوتی ہے حوالے پورے ہو کہ گئے، مرزا قادیانی، دعوت الارض سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ آپ کے حوالے اب تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ کہ مرزا قادیانی دعوت الارض ہے کہ نہیں، اب تم جواب دو۔ آپ کے حوالے ہو گئے، چلیں جی۔ مفتی صاحب نے بہت حوالے پیش کیے، مفتی صاحب کی زبان جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی میرے سامنے بات پیش کرتے۔ اچھا یہ قرآن و حدیث نہیں ہے جی سن لیں یہ قرآن و حدیث ایک منٹ، مجھے 2 منٹ دیں، مجھے 2 منٹ دیں کالو صاحب، 2 منٹ۔ آپ سے تو مفتی صاحب بات ہی نہیں ہوگی، آپ نے جو بد اخلاقی ہے تو ایسے بھاگے گا جیسے کھوتی کے پیچھے 3 بندہ باندھ لینا اور بھاگتی ہے، تو ایسے بھاگے گا۔ تو مجھے یہ بتا کہ دابت الارض سے کیڑے مراد ہے کہ انسان مراد ہے؟ بد اخلاق انسان ہے، یہ بتا دابت الارض سے کیڑے مراد ہے کہ انسان مراد ہے؟ بد اخلاق انسان ہے۔ اچھا یہ بتا دابت الارض سے کیڑے مراد ہے کہ انسان مراد ہے؟ آپ بد اخلاق ہیں۔ یہ قرآن کریم سے پوچھ لیں کیا مراد ہے، قرآن کریم میں کئی آیات میں یہ ذکر آیا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جو حوالے پڑھے، آپ نے کہا یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا نہیں۔ تو جناب من جو بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ واحد کے صیغہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر طاعون ہے نا، تو یہ طاعون واحد کا صیغہ ہے، لیکن طاعون میں صرف ایک کیڑا نہیں ہوتا، وہاں پر کروڑوں اربوں کیڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ ہم کہتے ہیں یہ جو
اور بھی جتنی بیماریاں ہیں، ملیریا ہے یا جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ واحد ہی ان کو بولا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا اوے بیوقوف انسان، اگر بیوقوفی مرزا آپ کر رہے قادیانی ہیں۔ کہتا نا کہ یہ اس میں جمع ہے اور تو پھر جناب بات اس سمجھ میں آتی۔ کیا سن قانون جب اوے بولتا ہے سن، بندہ اس میں کہتا ہے یہ جسم اس میں جمع اس ہے، میں جسم ایک الگ چیز ہے، اس میں لو، جمع ایک الگ چیز ہے۔ پھر وہی جیسے بات لفظ ہے، جیسے لفظ ہے قومن، قومن قومن ہے اس میں واحد، قومن میں آپ کی لیکن یہ بات اس مان میں رہا جمع ہوں ہے، کہ جمع کے اوپر قومن ہی بولا ہوتا جاتا ہے لیکن کیا جماعتن، طاعون کو بھی جماعتن طاعون بولا جاتا ہے؟ جماعتن، یہ اس میں جمع ہے لو، لیکن ہے مفرد، واحد ہے یہ۔ او جناب وہ اس میں بعض جمع لفظ جو الگ ہوتے چیز ہے، ہیں، اس میں جسم الگ چیز ہے۔ مرزا سن لیں، قادیانی کہتا ہے یہ اس سن میں لیں، جسم ہے۔ اور تو سن دس لو، تو صحیح نا مجھے اس میں جسم سنتے ہوتا کیا لو، چیز ہے؟ اس میں جسم تے آ گئے جیڑیاں گلاں دس پیچھے تے صحیح نا ہوندیاں اس میں نے۔ ہن جسم ہے چپ کیڑی کر چیز کے ہے؟ سنے گا تو دساں گا نا، کیویں اس دس میں گا جسم کون سی چیز ہے بتا چپ تو کر کے صحیح۔ سنے گا تو دساں گا نا۔ اوے کالو تمیز نال ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਾਲੂ। آؤ نہ لمیا ہوئے تمیز سکھا دو، چپ کر کے سنیں گے تو آپ کو بات بتاؤں گا۔ اچھا جواب دے کالو، کالو ایسا بول سنیں گے تیرے نال ویسے بھی عمر چ وڈے نے، چلیں تیرے نال ویسے بھی عمر چ وڈے نے، سوری تہاڈا بھی کوئی وڈا چلیں بندہ آ جی، جائے سی جب وہ تمیز نال مفتی صاحب بلانے ہیں۔ بدتمیزی سے بات کر رہے تھے تب تو نہیں کسی نے بولا کہ مفتی کیڑی صاحب آپ نے بدتمیزی تو کیتی ہے؟ کیا الفاظ کیڑی استعمال کیے تھے؟ کون سے الفاظ اس نے استعمال کیڑی کیے تھے؟ تواڈے نال بدتمیزی کر تو چھڑی کون سے ہے؟ الفاظ کون استعمال سے کیے تھے الفاظ انہوں نے؟ استعمال کی؟ تو مجھے بتا کون سے الفاظ استعمال کیے تھے یار، آپ تو مجھے بھول بتا گئے ہیں کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کون کیے تھے؟ سے تو بڑی بتا تو جلدی صحیح نا بھول کون گئے سے ہیں، آپ کی الفاظ تھے؟ یادداشت میں ہے کوئی؟ کالو میں کون سے ایتھے الفاظ تینوں استعمال کیے روکاں تھے گا، آپ نے؟ میں جھوٹ کیوں مجھ پہ بول رہے ہو؟ جھوٹ باندھ رہے ہو مجھ پہ؟ کون سے لفظ میں نے بولا کون تھا؟ سے لفظ آپ نے بولے تو میں بولنا بھی آپ کے سامنے آپ کو تو شرم نہیں آتی یار یہ دیکھو یہ الزام لگا رہا ہے مجھ پہ، کون سے لفظ تھا بولو آپ تھوڑا۔ جو بولے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ حیا نہیں جو نہیں ہے نہیں نا، نہیں میں نے حیا، کوئی نہیں مفتی بولے، صاحب لفظ سنیں، بولو کون سا لفظ بولا تھا مجھے بتاؤ۔ حیا جو ہوتے ہیں نا، حیا یہ بھی دین کا حصہ ہے، جز ہے دین۔ نہیں 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 جھوٹ، مجھے یار مجھے دلیل دو، میں نے کہاں پر وہ لفظ بولا ہے؟ آپ نے جو میں نہیں لفظ مانتا، آپ بولے تھے، جھوٹ بول رہے آپ ہیں، کو مجھ بھی پہ جھوٹ پتا باندھ ہے، رہے ہو۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے کون سے لفظ مرزا صاحب کے بارے میں بولے تھے۔ اب میں وہ نہیں 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 میں نے تو مرزا صاحب ہی بولا ہے۔ آپ نے غلط بولا تھا۔ چلے آپ مفتی سنیں، صاحب جانے دے اس بات کو۔ مفتی صاحب دعوت العرض کا معنی جو آپ نے میرے سامنے بیان کیا، مرزا صاحب نے کہیں آپ نے جتنے حوالے بیان کیے، آپ نے کہا مرزا صاحب نے یہ بھی مطلب لیا ہے، مرزا صاحب نے یہ بھی مطلب لیا ہے، مرزا صاحب نے یہ بھی مطلب لیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرزا صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے اس سے مراد طاعون نہیں لیا، یا مرزا صاحب نے کوئی ایسا قرآن کریم کا معنی نہیں کیا جو اس چیز کے خلاف ہو جو مرزا صاحب نے طاعون کے معنی لیے ہیں۔ قرآن کریم کی ہر ایک آیت جو ہے نا وہ پر حکمت ہے، قرآن اس میں سے کئی معنی نکلتے ہیں، یہ متشابہ آیت ہے، اس میں سے بے شمار معنی نکلتے ہیں۔ مرزا لو صاحب جی نے متشابہ آیت ہے، استغفر اللہ، قرآن پہ جھوٹ بول دیا یار، متشابہ آیت کدھر ہے یار؟ اچھا کوئی دعوت مجھے العرض- ایک یہ تفسیر بتا دو، متشابہ نہیں حدیث ہے؟ بتا دو مفتی جس میں صاحب اس آیت کے متعلق لکھا ہو کہ ایک منٹ، متشابہ ہے۔ السلام قرآن پہ علیکم۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب، استاد محترم کو بات کرنے دیں۔ ایک منٹ ذرا اس کو کرنے دیں، بولنے دیں اس کو، جتنا بولے گا پھنسے، یہ جتنا بولے گا پھنسے گا، اس کو بولنے دیں۔ پھنسے تو ہی، اور جنہ کو تو ہی پھنس گئے ہو نا، نکلنی تو ہی ٹھیک ہے کرتے رہو، میں سن رہا ہوں، سنتے بولتے رہو۔ بات مرزا صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا کہ اس سے مراد طاعون نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ بھی مراد لیا، مرزا صاحب نے یہ بھی مراد لیا، مرزا صاحب بھی تو یہ تھے، مرزا صاحب بھی تو یہ تھے، اپنے منہ سے مرزا صاحب نے کہیں بھی کہا ہے کہ میں اس سے مراد خود کو بھی لیتا ہوں؟ آپ اپنی ہی باتوں کو جو مرضی معنی پہناتے جائیں، جس طرح سے مرضی لے کر چلتے جائیں، جو آپ کا دل کرے آپ کرتے جائیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سر پر پگڑی باندھ لی ہے اور چہرے پہ داڑھی رکھ لی ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے جناب، آپ کسی کو کافر کہیں، کسی کو مسلمان کہیں، کسی کو جو مرضی کہتے رہیں، آپ کو اختیار ہے۔ بات ہے دعوت العرض کے معنی جو مرزا صاحب نے طاعون لیے ہیں، آپ ان کو غلط ثابت کریں کہ وہ غلط ہیں، اگر تو وہ آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں، کریں ثابت جی۔ جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے بات کر کریں، لی، ہاں جی میں نے کری ہے، مجھے قرآن و حدیث سے یہ معنی غلط ثابت کر دیں جو مرزا ٹھیک صاحب نے لی کوئی ہے۔ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ جی نہیں۔ کریں۔ اچھا سنیں، پہلے تو اتنا بتا دیں کہ مرزا صاحب نے کیا مراد لی ہے قرآن کے اندر جو دعوت الارض آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب نے جتنے بھی معنی لیے ان کو چھوڑیں، مرزا صاحب نے نہیں جو چھوڑے، طاعون کے معنی لیے قرآن ہیں نا، کی وہ آیت غلط ثابت کر کے دیں۔ اندر جو دعوت الارض کا ذکر ہے جو آپ نے آیت پیش کی مجھے تھی۔ طاعون کے معنی غلط ثابت کر دیں، بس بات ختم، کریں غلط ثابت اچھا چلیں جی، اب کہ یہاں آپ سے مائک طاعون کے میوٹ کر معنی لیں پھر۔ نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو چلے سکتے وہ بتائیں مجھے۔ یار مائک تو پھر میوٹ کریں نا یار، پھر یار اب مائک کا آپ کو میں مائک سے کھانے لگا ہوں، مائک میوٹ کریں، آپ نہیں بات مائک کریں۔ میوٹ کریں تو پھر یہ ایسے تو نہیں، اچھی بات مائک سے نہیں جس طرح میرا ہاتھ باہر آ جاتا ہے، مائک میوٹ کریں۔ نہیں انج نہیں، پھر انج چنگا نہیں لگتا، پھر تسی نا
ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਲੂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਜੀ मुफ्ती साहब यार, तुम धांधली करते। अच्छा जी सुने जी, अच्छा ये है कि मिर्जा कादियानी खुद कहता है, रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफा बात ये 4। मुफ्ती साहब, यार एक चुप कर जा गुजारिश यार, है। चुप मेरी कर जा, एक माइक म्यूट गुजारिश है कर आपसे। यार, मेरी माइक एक म्यूट कर। गुजारिश है। पहले मैं ताई दे माइक म्यूट करा रहा था। गुजारिश तो सुन लिया करो, एक मिनट शायद भाई दा माइक म्यूट करो भाई, इंज बात नहीं ये भाई, मुफ्ती साहब के जब गल इंज नहीं बदनी बात अगे, करें ना यार, गल इंज नहीं बात बदनी। सुन लें। ये लो इहदा माइक म्यूट करो जरा भाई, अल्लाह दे नेक भाई, बंदे माइक गल म्यूट तो करो सुन भाई, ले। माइक इहदा म्यूट करो भाई, इंज नहीं मेरे सामने आप भाई, मिर्जा नहीं मैं साहब ਤੁਹਾਡੀ कह ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चले आप ਤੁਸੀਂ मिर्जा साहब का नाम है। ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मुफ्ती साहब जी ना कालू प्लीज सुन ले रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा 418 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि खुद कुरान शरीफ ने अपने दूसरे मकाम में दाबातुल अर्ज के माना कीड़ा किया है। सो कुरान के बरखिलाफ इसके और माना करना तहरीफ और इल्हाद और दजल है। मतलब क्या कि मिर्जा कादियानी कहता है कि कुरान के अंदर जो दाबातुल अर्ज आया है ना, वो उससे मुराद है कीड़ा। कीड़े के अलावा कोई और तर्जुमा कोई भी करेगा तो वो मुल्हिद है। हवाला लगाओ, वो हवाला मुहर्रिफ लगाओ। वो हवाला मुहर्रिफ सामने करो, कुरान हवाला है, सामने करो, वो हवाला सामने मुहर्रिफ करो। कुरान है। हवाला हवाले सामने ते पुत्र करो। ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੇ हाँ जी, ਹੁੰਦੇ हवाले ਆ। सामने करो। ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ हाँ ਦੇ जी। ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ तो मेरा मुतालबा कुरान और हदीस तू ही फिर मिर्जा साहब दे पीछे लुकने की कोशिश कर हेलो मिर्जा जी ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ। पढ़ो सारा हवाला। रूहानी खजाइन जिल्द 18 माइक म्यूट कर ले, ओके, माइक चलो म्यूट जी, कर ले, माइक म्यूट कर ले। जिल्द 18 सफा 418 नज़ूलुल मसीह। पीछे जाएं खुद इससे खुद एक कुरान शरीफ ने अपने दूसरे मकाम में दाबातुल अर्द के माना कीड़ा दूसरे किया है। मुकाम में, दूसरे मुकाम में ये नजर आ गया, दूसरे मुकाम में। अच्छा, वो पहले लफज मुकाम खा ते की गए है, पहले लफज मुकाम ते खा की गए। है। नहीं मैं दूसरे मुकाम पहले भी बोलिया सी दवा खा गए लफज ही दूसरे भाई, चलो मुकाम ठीक वाला। है। पहले मुकाम ते तर्जुमा की कीता है यार हमारा जो मिर्जा साहब ने भाई, मानी पहले किया है, मुकाम दा तर्जुमा ताउन, की ये दाबातुल अर्ज जो दा। मिर्जा साहब ने दाबातुल अर्द के मानी ताउन किए हैं, इसको कुरान और हदीस से गलत साबित कर। नहीं मुझे तो बता दें कि तो मिर्जा गलत कादियानी साबित करो खुद ना, मिर्जा साहब ने खुद यहाँ पर कह रहा है दूसरे कि अगर मुकाम की बात की है। कीड़े के हाँ, अलावा कोई दूसरे और तर्जुमा मुकाम, करेंगे ये तो उनके बारे तो में बात कर इल्हाद रहे हैं ना। है, दजल है, तहरीफ है। दूसरे मुकाम की बात कर मिर्जा कादियानी ने जो इतने दाबातुल अर्ज के तर्जुमे कर दिए हैं, मिर्जा कादियानी मुल्हिद हुआ कि ना हुआ? मिर्जा कादियानी दज्जाल हुआ कि ना हुआ? दज्जाल हैं आप जो कि ये देख ले, मिर्जा कादियानी कहता है कि कोई और तर्जुमा करोगे तो दज्जल है, इल्हाद है, दूसरे तहरीफ है। मुकाम में, दूसरे मुकाम में दज्जाल। जी जी, तो दज्जल पहले आप मुकाम कर में रहे कौन सा तर्जुमा किया है? हैं। दज्जल आप कर रहे हैं, भाई पहले मुकाम का तर्जुमा तो बता दें दज्जल आप। आप कर रहे हैं ना। आप पूरा पहले सफा नहीं मुकाम पढ़ने वाला दे रहे। तर्जुमा आप बता दें पूरा सूफा ही नहीं पढ़ा, सफा ही नहीं पढ़ने दे रहे। भाई, पूरा सफा आप पूरा पढ़ के बता पढ़ने दें। नहीं दे रहे। पहले मुकाम का तर्जुमा आप पीछे भी बता है दें। इसके, ये ले पीछे ये ले भी है। ये ले ये तो ले पीछे भी है ना, ये ले ये मैं घर तो भाई नहीं आगे पीछे पढ़ूंगा, उसके कौन से पीछे भी सफे से सफा पढ़ना है? कौन सा? पीछे ये सफा करेंगे। नंबर 418 है, कौन सा पढ़ूं? हाँ तो 18 है, 17 है, 16 है, हमें पूरी बात का तो पता चले। बताएंगे मिर्जा तो साहब फिर ये मैं किस उस हवाले सफे से से क्या पढ़ना बात शुरू है? कर देता हूँ। हाँ 17 करें, 16 से चले जाएं, पता चले। दूसरी मुझे बात बताएं, मेरा एक मुतालबा सफा ये बताइए है कौन से सफे से कि मैं पढ़ूं। मिर्जा साहब ने जो मानी किए हैं दाबातुल अर्द के ताउन भी, एक मुझे उसको बता दे, कुरान सफा और बता दे हदीस एक। से आप गलत साबित करें। मुझे बता बात दे, कर। सफा बता दे, कौन से सफे से पढ़ूं? भाई कुरान और हदीस से ये साबित करें कि भाई मिर्जा ये साहब कुरान ने की जो तफसीरें मानी हैं, किए मिर्जा हैं, कादियानी की वो किताबें गलत कुरान हैं। की तफसीरें हैं। बेशक तफसीरें हैं, ये तफसीरें हाँ, आपके तो मैं लिए कुरान नहीं की हैं। तफसीरें क्योंकि पढ़ूंगा आप दजल कर रहे आपके हैं। सामने। आप लोगों ने खुद कहा है कि ये कुरान की यार तफसीरें आप हैं। दजल कर रहे हो ना। मैं कैसे आप दजल पूरी कर रहा हूँ? बात ही नहीं पेश कर रहे लोगों दजल के तो ये सामने। मिर्जा कादियानी कर रहा है कि वो दाबातुल अर्ज का अब कीड़े आप के अलावा जो है ना और भी अपनी- तर्जुमे मुराद ले रहा है। हाँ तो ले रहे दजल ना। तो मिर्जा कादियानी कर रहा है, दूसरे मैं तो नहीं मुकाम- कर रहा। वहाँ पर मिर्जा साहब ने कहा हुआ है दूसरे मुकामात पे। अब दूसरे ये देख लीजिए, आपके सामने ही है। भाई ये जान, पहला हवाला है कि दाबातुल अर्ज से मुराद देखिए है जी, आप वो सुनने वाले लोग भी सुने और देखने इनकी वाले भी ज़बानों देखें पर खुदा कि मुफ्ती खुदा साहब जो है। हैं आपके, वो किस तरह दाबातुल दजल से अर्ज का काम ले रहे दूसरा हैं। माना है इस कदर कि दजल से काम ले रहे हैं कि वाइज़ीन उनकी की हिम्मत कसरत। नहीं है कि एक तो मिर्जा और साहब के जनाब हवाले पूरे दाबातुल दिखाएं। अर्ज का अगला माना है दूसरा उलमा उनमें और हिम्मत नहीं वाइज़ीन। है कि जो मिर्जा साहब ने इसके दाबातुल माने अर्ज का किए हैं अगला माना उसको गलत है साबित करें। जमीनी लोग।
दाबातुल अर्ज़ का कालू। अगला माना है इतना इल्म कि वो होता उलमा के तो जो मुफ्ती ज़ू साहब जहतैन खुद होते साबित हैं। करते कि कुरान और हदीस से ये माने शायद गलत भाई हैं। इसको म्यूट लगाएं यार, म्यूट क्यों इसको नहीं लगाते, ये क्यों बीच में कादियानियों बोलता है? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਲੂ अच्छा हवाल क्या पढ़ बड़ा तल्लक है हवाला कुरान करीम सारे जिवें चुप ਤੁਹਾਡੇ कर- ਤੇ ये नाज़िल सारे होया चुप ना, कर जाएं, सारे चुप ਤੁਹਾਡੇ कर ਤੇ जाएं, नाज़िल नहीं होया सारे चुप कर जाएं भाई, सारे चुप कर जाएं भाई, मुफ्ती साहब को बोलने कुरान दें। हदीस दे माले को तो करो मानिए दे करो काम कुरान कालू- हदीस चो मैनू साबित किया है मिर्जा साहब ने जेड़े माने ले ने गलत ने जजे तेन भी मैं काल ते लेना मुफ्ती साहब जजे ने भी लीला काल ते बातें आप हजे मिर्जा हजे साहब नहीं की जी, हमारे पहले सामने ते पेश कर इन्ना रहे हो। नाल कोई हिसाब तब ला लीजिए ना मिर्जा कि साहब ने देखे जो मानी किए हैं भाई एक मिनट, मिर्जा साहब ने जो मानी किया है वो उसको किया है गलत कीड़ा। साबित कर रहा है देखें मिर्जा इसका साहब कहते दज्जल और हैं कि फरेब। दाबातुल अर्ज़ का माना है कीड़ा, वो तो कर मिर्जा रहे हैं साहब ने कीड़ा। दाबातुल अर्ज़ के मानी तौन भी किए हैं, कहाँ की है? तौन भी किए हैं दाबातुल अर्ज़। बताएं, हाँ ये बताएं। कीड़ा ही है, वो यही वो कीड़ा है जो तौन वाला है। हाँ तो वो कहते हैं कि कुरान के बरखिलाफ इसके और माना करना यानी तहरीफ और इल्हाद और हाँ, दजल तो है। ठीक है, मिर्जा साहब ने कोई गलत बात नहीं की, ये कुरान के बरखिलाफ अच्छा करोगे तो मतलब तहरीफ ये करो। कि दाबातुल अर्ज़ का मतलब होता है कीड़ा, यानी तौन का कीड़ा, लो, यही है ना? फिर दूसरे मुकाम मिर्जा साहब ये तो पहले हवाला मुकाम पूरा- का तर्जुमा बता और देना, यार आप बता हवाला देना। पूरा पढ़ो ना, पहले मुकाम हवाला भाई पूरा पहला पढ़ोगे तो मुकाम फिर है ना। पहला मुकाम क्या है बताएं? पहला मुकाम हवाला पूरा पढ़ोगे तो फिर है मुझे कहाँ पता से चलेगा पढ़ना ना। है? सफा तो बताएं ना। सफा सफा तू तो अन्ना है, तेनू नहीं पता है, शुरू तो कर हूँ। अच्छा जी सफा ठीक के- ये देख रहे हैं, ये कादियानी कादियानी बदतमीजी कर रहा है। काने दज्जाल दे मनन वाला बदतमीजी पे करता है। हाँ कोई बात रजा बरेलवी दा नहीं मैं हबीब भाई म्यूट कर रहे, म्यूट भाई म्यूट करे, कोई मैं बात नहीं, गल नहीं, कोई बात नहीं। ये बस मैंने बताना था। रूहानी खजाइन जिल्द 18 है। आप मुझे बता दो कौन से सफे से पढ़ूं? जो 400 आपने निकाला था ना, 400 कितना पढ़ूं बताओ? 418 आपने जो निकाला था 416 कर लें। 416। भाई बदतमीजी करके अब ये भागने की भाई कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे अपना गालियां भी कोशिश निकाली आप करें। लोगों में से किसी ने इसके नहीं बोला। पास क्या बात मुझे की ये हुई है? गालियां भी निकाले आप लोगों ने नहीं बोलना, खुदा के लिए। बात ये है, मेरा मुतालबा है भाई मुफ्ती ये साहब देखिए, से कि मुफ्ती साहब आपने 418 मैंने निकाल लीजिए है, बताओ मैं ओके। पीछे कहाँ जाऊं? ये चलो जी, 200 417 आ से गया पीछे है। चले जाएं हुन किते पीछे मुफ्ती साहब आप ये फिर वही 417 है और पीछे जाऊं? बात- हाँ जी पीछे जाएं और चले जाएं। ये 416 है और पीछे जाऊं? जी शुरू करें यहाँ से, मुझे पता चले किस मौजू पर बात हो रही जी है। यहाँ से पढ़े, फिर आप खुद ही पढ़े। मुझे वो नजर नहीं ना आ रहा सही, ये आप ले। पढ़ें। आपके नहीं ना पास तो नजर आ किताब, आपके पास तो किताब घर में रखी होगी ना, किताब खोलने। नहीं घर में मेरे पास पीडीएफ में, वो खोलना पड़ेगा मुझे। नहीं तो आप लोगों के पास किताबें नहीं होती? होती हैं पीडीएफ में, आप किताबें तो नहीं कहते होती हैं कि पीडीएफ में, पाकिस्तान के किताबें क्या अंदर ये हम- पाबंदी लग गई है, तो हाँ, हाँ। आप लोगों के पास तो जर्मनी में भी नहीं है। तो पीडीएफ मैंने तो कहा हुआ था कि तुम PDF लोगों में के किताबें नहीं तुम होती? लोगों के घरों में किताबें हैं ही नहीं। अच्छा हाँ आप सबके घरों में देखें, सारी सारी किताबें दुनिया पड़ी हुई देख हैं। ले, कादियानियों मुरब्बियों के घरों के अंदर भी ओ, किताबें नहीं होती। मुफ्ती साहब हम रब्बी नहीं है, झूठ हाँ ना जी, बोलें। कादियानी मुरब्बी इमरान हम खान रब्बी कह रहा है नहीं कि हैं। मैं मुरब्बी नहीं हूँ। पढ़ें जी किताब आप पढ़ें जी पढ़ें कल अच्छा जी। म्यूट ला के ना दे सुन जी अच्छा जी सुनाओ। चले पढ़ो जी, चले जी, सुने जी। पढ़ो। जी साहब मैं एक म्यूट इसका करेंगे शाहिद भाई, तो फिर है ना किए हैं कि ये बीच में बोलता है, यहाँ तो ये पढ़ ले ਹੁਣ ਪੜ अच्छा ਹੁਣ ਮਿਊਟ भाई, ਕਰ या तो ये खुद पढ़ ले या मुझे पढ़ने दे फिर। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ चलो जी। अच्छा जी, ये 416 से मैं पढ़ रहा हूँ है, और यही वो दावतुल 15 पे चले, ये पीछे से भी बात हो रही है। चलो जी, ये 415 जहां से कहोगे पढ़ूंगा, कोई टेंशन, ठीक है। अच्छा जी, 415 पे आ गया हूं। जमात और दालीन यानी ईसाइयों के ज़माना तरक्की की खबर है। सो किस कदर खुशी की बात है कि वो बातें आज पूरी हुई। बिल आखिर मैं एक और रोया लिखता हूँ जो ताउन की निस्बत मुझे हुई, और वो ये कि मैंने एक जानवर देखा। ये देख लें, जानवर देखा जिसका कद हाथी के कद के बराबर था, मगर मुंह आदमी के मुंह से मिलता था। बाज अज़ा दूसरे जानवरों से मुशाबे थे। तुम तो कह रहे थे पुत्र तू वे से बंदा किए, तू जिथों गएगा मैं पढ़ांगा। तू जो जिन्ने पढ़े समय- ना यार, माइक मुफ्ती म्यूट साहब यार, पढ़े। माइक म्यूट कराओ यार, अल्लाह दा नाम जे माइक म्यूटे दा करा दियो। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ या ਕਾਲੂ फिर थल्ले ला दियो, कोई गल नहीं, फिर की है सानू सफे पूरे पढ़ लैन दियो पहले। ਜੀ ਪੜੋ या ਜੀ विच ਤੁਸੀਂ बार बार बोलदा है, तेनू थल्ले ला दियो। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਗਾ उसी ਜੀ पुत्र जिन्ने सफे पिछे लैके जाओगे उन्ने ही फसोगे तुसी। अच्छा उन्हें वेखी ताउन दा कीड़ा, वो आंदा एक जानवर है, मैं रोया वेख्या ते एक जानवर सी।
ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਤੇ इंसान वर्गा ਉਹਦਾ मुंह सी। बाज आजाद दूसरे जानवरों से मुशाबा थे और मैंने देखा कि वो यूं ही कुदरत के हाथ से पैदा हो गया। चलो वो एक जानवर जे हूँ ज्यादा हाथी ना मुराद ले लिया जे कि 100 200 500 हज़ार ते 1 लाख हाथी सी ते एक जरासीम सी। ऐसे पुत्र सुनता नहीं जरा ध्यान नाल। अच्छा जी, आज़ाद दूसरे जानवरों से मुशाबे थे और मैंने देखा कि वो यूं ही कुदरत के हाथ से पैदा हो गया और मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, कुदरत के हाथ से पैदा हो गया, यूं ही, वो यूं ही या एवें ही, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी में एवें ही। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के लिए ये चीज़ बोलना कुफर है कि अल्लाह ने एवें ही यह चीज़ पैदा कर छड़ी, एवें ही कुफर है। मुफ्ती साहब अभी इधर बैठे हैं, ये फतवा आप ले सकते हैं। खुदा की कोई चीज ऐसी जो है ना एवें नहीं है। उसने मक्खी का पर तक भी बनाया ना तो वो फजूल नहीं है, उसमें भी कोई हिकमत है। अच्छा जी, बहरहाल ये मिर्ज़े कादियानी का खुदा है और कादियानियों का ये खुदा है और कादियानियों का ये अकीदा है, तवज्जो करें। अच्छा मुफ्ती साहब पहले जरा ए मुसलमानों को डबल टैप भी कर दे रहे हैं नाल। डबल टैप भी करो, शेयर करो भाई, शेयर करो। यूं ही कुदरत के हाथ से पैदा हो गया और मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां चारों तरफ वन हैं, जिनमें बैल, गधे, घोड़े, कुत्ते, सूर, भेड़िए, ऊंट वगैरह हर एक किस्म के मौजूद हैं। और मेरे दिल में डाला गया कि ये सब इंसान हैं जो बद अमलों से इन सूरतों में हैं। और फिर मैंने देखा कि वो हाथी की ज़खामत का जानवर, एक सी, ज़्यादा नहीं, ये एक हाथी की ज़खामत का जानवर जो मुख्तलिफ शक्लों का मजमुआ है, जो महज अच्छा उत्ते कहता है पिया कि इंसान की शक्ल ओदी शक्ल सी, थल्ले आके कल्टी मार गया मिर्जा कादियानी, नाल ही कल्टी मार गया जे कि ओदी शक्लां अलग अलग सन। भाई ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। नहीं भाई नहीं, मैं जिथों तू क्या मैं पढ़ना शुरू किया है। अच्छा जी, अगे जी ना, मैं तेनू बोलन ही नहीं देना, चुप कर जा। मैं जिन्ना तक सफे पूरे तलावत नहीं ना कर लेनी ते तेनू मैं कुछ कर नहीं देना। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी ऊपर कह रहा है कि ये देखे उसका मुंह आदमी के मुंह से मिलता था, ये देख ले, ये माउस है मेरी जिस जगह पे, कहते हैं आदमी के मुंह से मिल। नीचे कह रहा है उसकी शक्लें अलग अलग थी, मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों का उसका मुंह था। वेख लो, इन्हां दो गल्लां दे विच तजाद है, किहड़ी गल इहदी मन्नीए ते किहड़ी छड्डीए। जो महज कुदरत से ज़मीन में से पैदा हो गया है वो मेरे पास आ बैठा है और कुतब की तरफ उसका मुंह है, खामोश सूरत है, आंखों में बहुत हया है और बार बार चंद मिनट के बाद उन बनों में से किसी बन की तरफ दौड़ता है और जब बन में दाखिल होता है तो उसके दाखिल होने के साथ ही शोरे क़यामत उठता है और उन जानवरों को खाना शुरू करता है और हड्डियों के चाबने की आवाज़ आती है। हालांकि लफ्ज़ होता है चबाना, तो ये मिर्ज़े कादियानी की जैली उर्दू है। चाबने की आवाज़ आती है, तब वो फरागत करके फिर मेरे पास आ बैठता है और शायद 10 मिनट के करीब बैठा रहता है और फिर दूसरे बन की तरफ जाता है और वही सूरत पेश आती है जो पहले आई थी और फिर मेरे पास आ बैठता है। आंखें उसकी बहुत लंबी हैं और मैं उसको हर एक दफ़ा जो मेरे पास आता है खूब नज़र लगा कर देखता हूँ और वो अपने चेहरा के अंदाज़ा से मुझे ये बतलाता है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। मैं मामूर हूँ। जिस किस्म का मिर्जा कादियानी मामूर था ना, उसी किस्म का ये दावतुल अर्ज़ भी वो कहता है कि मैं मामूर हूँ। अच्छा, तू माइक म्यूट रख पुत्र, तू वेख, तू जितने सफ़े पिछों कहेगा ना उन्ने ही फसोगे तुसी पुत्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਫੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਫਸਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ।
और नहायत शरीफ और परहेजगार जानवर मालूम होता है। वाह भाई, अच्छा जानवर भी शरीफ ते परहेजगार होंगे ने। लो लख दी लानत है भाई, नहायत शरीफ और परहेजगार जानवर केड़े परहेजगार होंगे ने भाई? है परहेजगार जानवर परहेजगार जानवर मालूम होता है परहेजगार जानवर मालूम होता है परहेजगार जानवर है परहेजगार जानवर मुत्तकी परहेजगार है शरीफ 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 ते परहेजगार जानवर मालूम होता है। मुफ्ती साहब पढ़ देंगे तो फिर पढ़न देने यार, जो उत्थे लिखा था सारे दे सामने में दुनिया पागल है कि एवं पे हस देने थले साहब मेरा सवाल है, वो कुछ अपनी तरफ से नहीं करता बल्कि वही करता है जो इसको हुक्म होता है। तब मेरे दिल में डाला गया कि यही तौन है और यही वो दाबतुल अर्ज है जिस की निस्बत कुरान शरीफ में वादा था। अब यहाँ जरा गौर करिएगा कि दाबतुल अर्ज, मिर्जा कादियानी कहता है कि दाबतुल अर्ज एक अलग चीज है, तौन एक अलग चीज है। हाँ कहता है और यही वो दाबतुल अर्ज है जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में वादा था कि आखिरी जमाने में हम इसको निकालेंगे। और पिछले सफ़े पे वो क्या कहता है, ये देखें, तब मेरे दिल में डाला गया कि यही तौन है, यानी दाबतुल अर्ज तौन है और इसी वजह से नहीं सॉरी ये और यही तौन है, ये देखें यही तौन है, यही तौन है, मेरे दिल में डाला गया यही तौन। अच्छा अगला और अच्छा ये देखें ना, और है यही वो दाबतुल अर्ज है और यही वो दाबतुल अर्ज है जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में वादा था कि आखिरी जमाने में हम इसको निकालेंगे। ठीक है जी, यानी दो तर्जमे यहाँ पे वो कर रहे हैं। कैसे दो तर्जमे कर रहे हैं? यानी ये एक तो दावतुल अर्ज कर रहा है, एक वो कह रहा है कि ये इससे मुराद तौन है, ये तौन है, यही वो दाबतुल अर्ज है। यानी ये तौन जो है यही वो दाबतुल अर्ज है। इससे दो तर्जमे कैसे हो गए? अच्छा मैं कहूँ कि ये मुफ्ती है, ये वही मुबश्शिर है, ये दो तर्जमे हो गए। चलो ठीक हो गया, ठीक दज्जल करंदा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक हो गया ना वेला, तेरी मान ली ना, मैं हूं चुप हो जा, हूं माइक म्यूट कर ले, मान ली ना मैं तेरी, चल ठीक हो गया ना। अच्छा इधर दे, आखिरी ज़माने में हम इसको निकालेंगे और वो लोगों को इसलिए काटेगा कि वो हमारे निशानों पर ईमान नहीं लाते थे। जैसा कि खुदा ताला ने फरमाया, ये वो आयत है कि जो तुमने पेश की थी और कहा था कि ये इस आयत में जो दाबतुल अर्ज है, दाबतम मिनल अर्द, तो इससे मुराद क्या है जनाब? वो तौन है और तौन का कीड़ा है। ये वही आयत है ना, कोई और तो नहीं है? हेलो वही है ना? जी जी वही है। चलो ठीक है। और जब मसीह मऊद के भेजने से खुदा की हुज्जत उन पर पूरी हो जाएगी तो हम ज़मीन में से एक जानवर निकाल कर खड़ा करेंगे। ज़मीन में से निकालना है अल्लाह ने, ठीक है जी, निकाल कर खड़ा करेंगे। वो लोगों को काटेगा और ज़ख्मी करेगा, इसलिए कि लोग खुदा के निशानों पर ईमान नहीं लाए थे। देखो सूरह नमल जुज़ नंबर 20। अब मुझे ज़रा बता दो कि इस आयत में जो दाबतुल अर्ज है, इससे मुराद तुम क्या समझे हो कि मिर्ज़ा कादियानी क्या ले रहे हैं? मुफ्ती साहब पहली तो बात है कि आप जो है ना इतने गुस्से से पागल हुए हैं, सॉरी मेरे अल्फाज सख्त है, आप इतने गुस्से में जो है ना गर्म हैं कि आप जो है ना सारी हदें पार करते जा रहे हैं। कम से कम नाम अखलाक से लें और कम से कम जो है ना पानी यार मिर्ज़ा कादियानी, क्या मिर्ज़ा कादियानी साहब कह लो यार, क्या हो गया यार? अपना मिर्ज़ा साहब कह लो यार, मुफ्ती साहब मिर्ज़ा साहब सही है, मिर्ज़ा साहब थोड़ा सा पानी पीते हैं, ये एक इल्मी बात यार। मैं मन ले तेरी मनना पे, आज मैं तेरी हर मन नहीं है। चलो मनो मिर्ज़ा साहब, अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब ने यहाँ अपना जो मैं वैसे मिर्ज़ा साहब ना गाला कड्डन वाले नु कहंदे नहीं। चल अगे गल कर। मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है ना, वही बात किया जो मैं आपसे कह रहा था कि कुरान करीम में यहाँ से मुराद इस आयत में से दाबतुल अर्ज जो है उससे मुराद मिर्ज़ा साहब ने क्या ली है और तुम क्या समझे हो? तौन जी, तौन जो है वो क्या है? क्या होता है तौन? वो कीड़ा है कोई? जी कीड़ा ही है जी, कीड़ा है। तो मिर्ज़ा साहब तो कहते वो हाथी है। उन्होंने एक रोया बयान किया,
उन्होंने है? हाथ नहीं कहा, उन्होंने अपनी एक रोया बयान किया कि मैंने अच्छा, ख्वाब में मतलब उसको ये कि कुरान की ये आयत भी रोया है, रोया के अंदर दाखिल है कि नहीं? नहीं, उन्होंने ये कुरान की आयत बाद में बयान की है। मतलब उन्होंने ये आयत रोया में दाखिल है कि नहीं? पहले उन्होंने रोया देखी है, उच्चा उसके दे बाद बोल उनकी हो तेरा, पहले ये उन्होंने आयत रोया के अंदर दाखिल है कि नहीं? पहले उन्होंने अपनी रोया बयान की है और फिर कुरान मतलब करीम की ये आयत रोया बयान। ये कहाँ तक रोया है, ये जरा बता दो। यार ये आगे पढ़ते जाएं। नहीं, रोया मुझे उन्होंने बयान सफा की, नंबर बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक रोया उन्होंने है रोया बयान की कि ये भाई, रोया कहाँ है। तक रोया है मुझे यार बताओगे ना? अल्लाह मैं फिर पिछले सफे पे जा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ से बिल आखिर मैं एक और रोया लिखता हूँ, यहाँ से रोया शुरू हो रहा है, कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है मुझे बता देना। ये वहां पर खत्म हो गया जहां पर उन्होंने कहा कि मेरे दिल में डाला गया कि ये तौन है। ये मुझे बताओ ना, ये लाइन हाँ, बताओ जरा, बताते रहो, ये लो बताओ। या रब्बिल आलमीन। नीचे हाँ, ये जाएं, आपके सामने ही है, ये इस बताओ। आयत से पहले जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे ये दिल देखो, में ये लिखा हुआ है ना, इधर या- देखिए, ये देखें, बिल आखिर मैं एक और रोया लिखता हूँ, ठीक है। अब ये रोया कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये बताओ जरा, ये आपके नीचे सामने चलते है। जाएं, चलें जी चलते जाए नीचे। चले ये ले, ओके ओके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलें 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 और नीचे जाएं और जाएं और जाएं। मेरे ये दिल अगला- में तब मेरे दिल में डाला गया, तब मेरे दिल में डाला गया, यहाँ तक। अच्छा एक मिनट, ये है तक रोया है जी जी, ये पॉइंट नोट कर लें भाई, ठीक हो गया ना जी, ठीक हो गया, बेहतर हो गया जी। अच्छा, तब ये जो दिल में डाला गया, ये जब रोया के बाद उठे थे तो उस वक्त दिल में आई थी, या वो रोया के अंदर ही दिल में आया था? उन्होंने ये तफसील नहीं बयान की कि मैं आपको बयान करता हूँ। जाहिर बात है कि जब इंसान रोया देखता है तो उसके बाद ही आती है कि उस वक्त ही आ वही जाती तो है मैं सारा पूछ रहा हूँ ना, कि देखिए यहाँ तक तो हो गया रोया, ओके। तो रोया के बाद आखिर वो बेदार हुए तो तभी उनके दिल में डाली गई ना। तब भी वो डाली गई। दिल के अंदर, रोया के अंदर डाली गई थी या बाद में, बाद में जब जागे थे उस टाइम है ना? जी जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, ठीक है जी। तो अब ये है कि ये हो गया इसकी, इस रोया की ताबीर, ऐसा ही है ना? क्या रोया की तबीर? मतलब जो ऊपर रोया देखा उसकी ताबीर होगी ना, अगली चीज, हाँ जी ऐसा ही है ना? जी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, हम रोया को छोड़ देते हैं, अभी तबीर को पढ़ते हैं। चलें जी, तब मेरे दिल में डाला गया कि यही तौन, ठीक है, जी जी और वो दाबातुल अर्द है, ठीक है ना? ये तबीर है जो रोया देखा था। ये तबीर, हाँ जी तबीर थी। अच्छा, ये तो तबीर यही कहाँ तक तौन- जाके खत्म हो रही है, वो भी जरा बता दें जरा। ये सुन लें, मेरे दिल में डाला गया कि यही तौन है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ये वही दाबातुल अर्ज है। नहीं, ओहो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे बता दें, ये तबीर अब कहाँ तक जाके खत्म होगी? तबीर खत्म हो गई है अब, ये नहीं, हकीकत कहाँ है, तक, ये देखें, हकीकत यहाँ है। पर तो ये आखिरी लाइन पर होता है तक तो ये थी ये रोया। सारी रोया थी ना। हाँ, अच्छा, ये जो तब सारी मेरे रोया दिल थी, में डाला गया कि यही तौन, ये सारी तबीर है ना? यही तौन, यहाँ तक तबीर खत्म है, आगे फिर हकीकत है। ये है बीच में डालना है कि नहीं, ये वाला है आखिर वाला? डाल लें जी, डाल लें, है अभी डाल लें। डाल लें, और ये और को निकाल दूं? मुफ्ती साहब आप क्या नहीं, एक मिनट, यार आप मेरे करना साथ क्या बात चाह करें रहे हो? जरा, ये तो ये है, और ये को तो बीच है। में डालना है कि नहीं? आप करना क्या चाह रहे हो? एक मिनट, मैं वो करना चाह रहा हूँ क्या चाह रहे हो? कि इसको कहते हैं पंजाबी में कुत्ती नवाना। लो पता नहीं केड़ी कुत्ती नवाई जान रहे हो, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੇ सही कुत्ती ना। नवाना होती है। हाँ जी, अच्छा, ये तबीर के अंदर ये और डालना है कि नहीं, और डालना है कि नहीं, ओ यार गल करो अगे बताएं तो, थोड़ा सा बताएं। भी हुन की बतावा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं यार, है के अंदर तो मान लीजिए कि ये तबीर है, इस और को बीच में डालना है कि नहीं? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ। यार एक मुफ्ती मिनट, साहब, वैसे हक ये है कि इसको और को डालना है, क्योंकि जब वो पहला नहीं रवाया करो ना, नहीं करो ना, शायद भाई, नहीं भाई, तुसी नहीं, चुप भाई, मुफ्ती इंज नहीं। साहब आप sorry। आपकी आनियां जानियां नहीं मैं देख रहा। भाई मुझे बताइए, इस और को तबीर के अंदर यार, डालना है मैं कि निकालना है? जहां तक डाल लें जी। जी डाल लें। हाँ जी डाल लें। यार अगर ये तबीर के अंदर इसको डालना था तो इतनी टेंशन में क्यों आप आ गए थे, बताएं? मैं तो टेंशन में नहीं आया, आपके सामने चले जब सारी बात ये हुई, और बात आगे टेंशन देखें, में आ गई। और यही आपने जो एक झूठ मिनट, बोला
भाई आगे मैं लाइन चला रहा हूँ, जहां पे तबीर खत्म होगी मुझे बता देना ना। हेलो हेलो भाई, ये दाबातुल अर्ज आगे, ये अगला है आगे, ये है तक अब तबीर पढ़ते चलेगी हैं या नहीं? भाई? तबीर यहाँ तक खत्म हो गई है कि आगे भी चल रही है? हो गई है। हो गई है, हाँ जी, ठीक पढ़ो है, आगे। ठीक हो गया। पुरानी आयत पढ़ो। अच्छा जी, बहुत अब ध्यान वो से देखिए कि सुनो। कादियानी दजल और फरेब पर से मैं पर्दा उठा रहा हूँ। इसका माइक जरा म्यूट करिएगा, अब इसने उछलना है। माइक जरा म्यूट करें इसका, कालू म्यूट कर माइक प्लीज, उन पूरी सुन लेना। इसने उछलना है। अच्छा, ये अरबी का भी कायदा है, इंग्लिश का भी कायदा है और उर्दू का भी कायदा है कि कुछ कलमात होते हैं जो अतफ का काम देते हैं। इंग्लिश के अंदर उसको कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं, कि जो दो कलमात को, दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। और ये जो और है ना, और या एंड या वाओ, अरबी के अंदर होता है वाओ, ये हरूफे अतफ होते हैं, ठीक है। या कुछ अगर आप चले जाते हैं क्या इसका नाम है अरबी के अंदर, तो उसमें कुछ कलमाते तफसीर होते हैं, हरूफे तफसीर उनको कहते हैं, कि जो तफसीर का काम देते हैं, कि पिछले कलाम का अगला कलाम जो होता है वो तफसीर बयान कर रहा होता है और अतफ डाल रहा होता है, और दो जुमलों को एक जुमले के अंदर वो परो रहा होता है। जैसे तस्बीह के दाने बिखरे हुए होते हैं, उनको दानों को एक तस्बीह वो बनाता है। अब ये ज़रा देखिए, इनकी अक्ल का अंदाज़ा लीजिए कि यहाँ से जी हजरत जी का रोया शुरू हुआ और उसको समझ नहीं आ रही कि अब इस रोए को ख़त्म कहाँ पे जाके करना है। तो हजरत जी कह रहे हैं कि चलो जी हुक्म होता है जो इसको हुक्म होता है, ठीक है जी। तो हालांकि ये जो तब है ना, तब ये वो कलाम है कि जो पिछले कलाम की तफसीर बयान कर रहा है जी, और ये सारा कलाम एक ही है। मिर्जा कादियानी ने कोई नहीं बयान किया कि मेरा रोया कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पर उसका ये रोया है और कहाँ पे इसकी ताबीर है। मिर्जा कादियानी ने कोई नहीं उसकी कैदो बंद लगाई, जबकि कादियानी दिमाग ऐसा है कि अखा बंद करके अन्ने वाय बस वो मिर्जा जी के पीछे चले जा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे चले जा रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट यार, चुप गया यार, चुप गल ना भी सुन लिया करो। हुन ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ यार, एक मिनट रुक ते सही ना यार, तेनू मैं मौका देना वा। मैं पहले लोगों को ये बता तो लूं कि ये तुमने जो कार्रवाई डाली है ना, ਬਾਦੂ ਪੜਿਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਦਜਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ੀਸ਼ੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਇਆ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤਫਸੀਲ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਰ पढ़ो जी। तफसीर। अच्छा, ये है कि पहले तो तुम यहाँ पे अटक गए कि तबीर जो है ना वो है पर जाके खत्म होती है। यहाँ पर बात जो हो रही है, फिर तुमने जाके इस है के ऊपर जाके अगले है के ऊपर जाके तुमने तबीर को खत्म कर दिया है। रोया में देखा, भैया चुप कर जाना हूँ यार, मैनू समझान ते देना यार। मिर्जा साहब ने ये आगे सारी जो है ना आयत लिखी हुई है कि ये वो ताउन है या ये वो कीड़ा है जिसके मुतल्लिक यार चुप भी तो करना होना है, जितना ना कर यार। अब आपको पता है कि आप फंस गए हैं, कभी वो कभी ये, चल फंस मैं गया, लोगों की तवज्जो से ये बात निकल। चलो जी, मैं फंस मैं गया जी, नवी सुन पढ़े सही जी, पढ़े। अच्छा चलो यार, चुप भी तो कर, माइक ते म्यूट करना। अच्छा माइक पे पढ़ो जी। जी मुफ्ती साहब, अच्छा, बात ये है कि तबीर, अगर तबीर यहाँ पर इस है पे जाके खत्म हो रही है, तो मैं मासूम आना ते मौलवी आना सवाल कर सकना कि अगली चीज की है। तू ही नहीं सवाल कर सकते, तू ही बस पढ़ो भाई चलो ठीक है ना, जो दसो भी तो सही ना, सानू भी तो दसो ना अगली चीज की है। दसनी है ना, पढ़े मुफ्ती साहब भाई एक मिनट यार, शायद भाई एक मिनट यार, वो थले डॉक्टर जकरी आ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की। वो चौधरी ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ,
ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਣ ਆਇਆ ਜੇ, ਬਚਾਣ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਰੱਬੀ ਆर्डर लेके आए सी बाबे दा। यार तू ही पढ़ोगे कि नहीं उस दिन तू ये अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तबीर जो है ये अगली चीज की क्या है, ये वो भी तो बता दे जरा। जो उन्होंने रोया देखी उसकी उन्होंने, हाँ वो ही ना तबीर, वो तो खत्म हो गई है इस है तक। तो अगली ये जिसकी निस्बत से आगे क्या चीज है? हाँ जी, ये उसी जो रोया थी उसकी वजाहत है कुरान यानी तबीर की तबीर, तबीर की तबीर नहीं है, रोया की जो तबीर थी। जैसे वो मिर्जा साहब हाशिया लिखते हैं, हाशिया दर हाशिया दर हाशिया, वो है वो चीज है ये। पढ़ेंगे या नहीं? यानी एक एक इबारत के चार चार हाशिए लगाते हैं मिर्जा पढ़ेंगे जी, या नहीं? चार चार लाइनें, ये वो चीज है। यानी एक तो बताएं। तबीर हो गई और तबीर की आगे फिर तबीर बयान कर रहे हैं बात कि ये है, नहीं मेरा सुनिए, मतलब ये है, अब मेरा मतलब आप ये है, मेरा मौजू से मतलब भाग ये, रहे ये वही है। अब आप मौजू से रहे हैं भैया आपने खुद कहा है कि ये वो अब तबीर की आप तबीर रहे है। हैं मौजू से भाग। भैया आप खुद कह रहे हैं, मैं अब तो नहीं आप कह रहा। मौजू से भाग रहे हैं। मुझे बताएं भी तो जितना अगली चीज भागोगे, ये इससे भागने जिसकी से कोई निस्बत फर्क कुरान, नहीं यहाँ से ये क्या है, तबीर की तबीर बात है ये। ये है कि आप जितना भागेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पढ़िए। अच्छा जी चले, सारी दुनिया ने देख लिया है। आगे सारी दुनिया ने फरमाते देख और लिया, फिर पढ़े। आगे फरमाया कि तर्जुमा उस कुरान दिन करीम हम पढ़न लग्या शर्म आउंदी जे मुफ्ती हो तुही नहीं वो गलत लिखा है ना उन्हें, तू पढ़ दे ना, गलत लिखा है उन्हें। मुफ्ती तू ही बने फिर दियो नहीं तो उन्हें गलत लिखा है ना पिया, गलत लिखा। पढ़ अल्लाह पढ़ के सुना दे तू, पढ़ के सुना, चल पढ़ के सुना, अल्लाह तू पढ़, चल पढ़ के सुना, पढ़नी नहीं आउंदी। पढ़ के सुना ना तू। तू ही ਤੁਹਾਡੇ आयत नहीं ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ पढ़नी। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ कुरान ਲਿਖਿਆ। करीम नू भी पढ़ लिया ਤੈਨੂੰ करो। ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, पढ़ो। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अच्छा मिर्जे ने तो तू गलत सही लिया है। पढ़ो, पढ़ो इनू सही पढ़ो। चल तू पढ़ ना, तू पढ़ ना, पढ़ पढ़। क्यों हुंदी जो कुरान करीम पढ़ दे। चल चुप कर, आगे बारह सुनो। एक आयत भी नहीं पढ़ी उस दिन हम हर एक उम्मत में से एक ग्रोह को जमा करेंगे जो हमारे निशानों को जुटलाते थे और उसको हम जुदा जुदा जमातें बना देंगे, यहाँ तक कि जब वो अदालत में हाजिर किए जाएंगे तो खुदाए अज़्ज़ा वजल उनको कहेगा कि क्या तुमने मेरे निशानों की बगैर तहकीक के तकजीब की कि तुमने क्या किया और होने के हुज्जत पूरी हो जाएगी और वो बोल ना सकेंगे। ये देखे सूरह नमल के अंदर मिर्जा कादियानी कहता है कि मिर्जा कादियानी कहता है कि खुदा ने ये कहा है कि मेरे निशानों की बगैर तहकीक के तकजीब ना करो। मिर्जा कादियानी का निशान था कि उसको निशान नंबर 85 है कि उसकी मकद से 16 दिन तक खून आया। मिर्जा कादियानी कहता है कि खुदा ने ये कहा हुआ है कि जो नबियों के निशान होते हैं उनकी तहकीक किया करो। तुम लोगों ने मिर्जा कादियानी के निशान की तहकीक क्यों नहीं की? 16 दिन तक उसकी मकद से जो खून आया उसकी तहकीक तुमने क्यों नहीं की? मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि तहकीक करो, नबियों के जो निशान होते हैं उनकी तहकीक किया करो, तहकीक करनी है। मिर्जा कादियानी की मकद से जो 16 दिन तक खून आया निशान नंबर 85 है, उसकी तहकीक तुमने की कि नहीं की? कुरान करीम की आयत मुझे इबारत आगे पढ़ने दे। है कि एक बंदा खुद को मुफ्ती कहता है और कुरान करीम की एक आयत नहीं पढ़ता। चल पढ़ ना, तू पढ़ना, तेरे प्यो ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी। पढ़ चल पढ़, चल पढ़, तू मरने का मुकाम पढ़, है चल पढ़, कि एक चल पढ़ ना। बंदा खुद को मुफ्ती कहता है और चल पढ़ के वो सुना ना। कहता है कि आप लोग इल्म चल हासिल करो, मैं इल्म मुफ्ती हासिल नहीं से बात करो। और मैनू वो पढ़ना एक नहीं आंदा, बंदा मैं जाहिल हाँ। चल तू ही एक पढ़ आयत दे, नहीं पढ़ना, सकता। चल पढ़ के तू सुना। मरने का मुकाम है आप लोगों के कालू लिए। ने लिखी गलत तो पढ़िए तू मरो, खुदा की कसम आपके लिए डूब मरने का वो मुकाम चल है कि मैं आपके तो डुब मुफ्ती मरिया तो पुराने- तुसा की करना, यार पढ़ के मिर्जा सुना दे साहब ने ना। अगर ये गलत लिखी चल है, ये आप मिर्जे सही पढ़ दो। कादियानी ने ये लिखा है, आप ये क्या ना लिखा है, पढ़ो, पढ़ के आपको सुना। जुबानी कुरान करीम भी नहीं आता। चल एक पढ़ के आयत ते नहीं सुना। आती आपको जुबान से पढ़नी। वो चल एक पढ़ के आयत ते नहीं आती सुनाना, मुफ्ती साहब आपको चल पढ़नी। पढ़ के ते सुनाना, आपको एक आयत नहीं पढ़नी चल आती। पढ़ के ते सुनाना। आपको एक आयत नहीं पढ़नी वो चल आती। मैनू आप नहीं ना मुफ्ती पढ़नी आंदी, बने चल तू हुए ही हो। पढ़ के सुना दे। मुफ्ती मक्का वो चल मदीना में ठीक है, रहते मैनू हो, नहीं पढ़नी एक आंदी, तू आयत पढ़ नहीं के आपको सुना दे। पढ़नी आती। ये वो आपका चल इल्म है, मैं ये मनना आपका पिया, दीन मैनू है। नहीं पढ़नी आंदी, तू पढ़ के सुना दे। चल तो मुफ्ती कादे बने हो? चल ना मन तू मैनू कादे मुफ्ती। मुफ्ती बने हो? ओ यार मैनू ना मुफ्ती मन, छड़ तू। मैं नहीं चल मानदा जिन्ना चल के पढ़ के सामने सुना। मुफ्ती मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ चल पढ़ के सुना दे। ये ਜਿਨ੍ਹਾਂ तेरे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ओ यार ਸੋਚਣ पढ़ के ते सुना दे यार, की मर जे की ਪੜਨੀ हो ਹੁੰਦੀ गई। ਕੁਰਾਨ चल पढ़ के सुना दे। ना हुन यार की हो गई, ਇਹ पढ़ ले ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ चल ਕਿਉਂ पढ़ ਕਹਿੰਦਾ के सुना दे ना यार, की होया ਐਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਐ ਨਾ ਕਵੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਮੁਫਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ?
ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਲਦੀ कर, चल पढ़ के सुना। तू मुफ्ती हूँ, अगर आप मुफ्ती होते तो आपको एक आयत ना पढ़नी ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਯਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ पढ़ेंगे ਗਿਆ? आयत अगर आप ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ मिर्जा ਸੁਣਾ। साहब की किताब तो है, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ लेकिन ਕੇ ये ਸੁਣਾ। कुरान करीम की ਉਹ आयत है या ਪੁੱਤਰ नहीं? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ, हाँ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ तो ਜਾਵਾਂ। दो पढ़ के सुना दूंगा। आप ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਹਾ ਮੰਨ ਹੂੰ। ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਜਾਹਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਹਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਮੁਰੱਬੀ ਆ। ਕਾਲੂ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਚੱਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਤਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲੂ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਫਤੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹਟਾਏਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਟਾ ਦਿਆਂ। ਨਿਊਟਰਲ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ। ਕਾਲੂ ਇੱਥੇ 122 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ। 122 ਹੋਏਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਤਬ ਨਾਲ ਦਜਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੂ ਇਮਰਾਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਦੂਰਬੀਨ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਲੈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ, ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ। ਆਇਤ ਪੜਾ ਸੂ, ਆਇਤ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਸੂਰਾ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੜ ਲੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਸੂਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਦੱਸ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਸੂਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜਾਹਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। एक मिनट भाई जरा एक मिनट भाई, मैं देखो सब ने सुन लिया, मैंने इसका चैलेंज इसको दिया है, ये चैलेंज कबूल करे ना। मैं आइंदा से अपने नाम के साथ, पहले तो मैंने कहा टिकटॉक से मुफ्ती लगाना छोड़ दूंगा, फिर मैंने कहा, इसने कहा जी हर जगह से, मैंने कहा वो भी मुझे कबूल है। सिर्फ तेरे अपने मिर्जे की ये लिखी हुई किताब है, उसके अंदर बकौल तुम्हारे ये कुरान की आयतें हैं, तो भाई पढ़ के सुना दो हमें। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। नहीं आज सारी दुनिया के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो सही बंदा की है पुत्र। अभी तो असल इबारत तक हम पहुंचे ही नहीं है, वो आगे है, वो ये है। ਆਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ। ये तो 416 है, अभी तो 417 और 418 तक जाना है। ਕਾਲੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਸ ਗਈ, ਨਸ ਗਈ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की फतह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की फतह हुई। ਕਾਲੂ ਨਸ ਗਿਆ, ਕਾਲੂ ਨਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਰਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪਿਆ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ ਜੀਓ ਮੁਫਤੀ 85 ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਨਸ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ। सब कादियानी मुरब्बियां ने मैनू जिहड़ा वे बलाक कीता होया है, सब कादियानियां मुरब्बियां ने मैनू बलाक कीता होया है।
आओ कादियानियों लियाओ मिर्जे मसरूर नु लियाओ पुत्र जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद माशाल्लाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਨਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸਾ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸੋਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। जी जी लवोस ਅੱਛਾ ਕਾਲੂ, ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਤਾ ਨਿਸਾਤਾ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਏ, ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਮੁਫਤੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਤੇਰਾ ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੜ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਇਬਾਰਤ ਕਰਾਂ ਇਧਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ। ਅਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਸਫੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ यार। उन गाल पूरी होने दो, खामोशी ना गाल सुनो। सबसे पहले बात हो रही थी शाहद से, बात हुई थी कश्मीर पर। शाहद के अलावा मेरी किसी बंदे से और बात जो थी वो होनी जो थी ना, तय नहीं थी हमारी। आप ਨਹੀਂ ਕਾਲੂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕੁਰਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਓਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਟਿਕਟਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈਡੀ ਆਨ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੇ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ। न्यूट्रल बंदा बिठा के पढ़ लेंगे। सुन लिया सब लोगों ने? तो न्यूट्रल को हाथी बुला ला है। और इसने ब्लॉक किया हुआ है, इन जालिमों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, इन जालिमों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। सब ने कादियानियों ने ब्लॉक किया हुआ है मुफ्ती साहब को, पूरे कादियानी ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਖਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਖਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੋਲੋ, ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੋਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਲਖਤੀ ਲਾਨਤ ਜੇ ਕਰਨ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੁੱਪ। ਮੀਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਮੀਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਏ ਉਸ ਆਈਡੀ ਤੇ? ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਰ ਜੋ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਮੈਸੇਜ ਯਾਰ, ਕੀਤਾ ਚੁੱਪ। ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸਣ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਆਇਤ ਪੜੋਗੇ ਕਾਲੂ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ। ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਸੁਣ, ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਆਪੇ ਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਭੇ ਪੂਰੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਭਾਈ, ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀया सुनती है भाई यार, दुध का दुध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा जी, अब खुलासा कलाम ये है कि यही दाबातुल अर्द जो इन आयात में मज़कूर है, जिसका मसीह मौत के ज़माना में ज़ाहिर होना इब्तदा से मुकर्रर है, यही वो मुख्तलिफ सूरतों का जानवर है, मुख्तलिफ सूरतों का। आपने सुना कि उधर रोया के अंदर, रोया जो उसने कहा था ये रोया है, और ये क्या इसका नाम है, इमरान कालू ने बताया नहीं है कि वो रोया है कहाँ तक, ਐਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ तक रोया है, हालांकि ये गप मारी है उसने। अभी ये चल रही है, रबत के साथ इबारत चल रही है। हाँ, ये इबारत उस वक्त तक रोया तस्लीम होगी कि जब तक मिर्जा खुद ना कहे कि यहां तक मेरा रोया है। मुतकल्लिम अपने कलाम की वजाहत जब खुद ना कर दे, उस वक्त तक कोई दूसरा बंदा उसके कलाम को मुकय्यद नहीं कर सकता। ये कायदा कुली है। हाँ, मुतकल्लिम जब तक अपने कलाम की खुद ना वजाहत कर दे, कोई बंदा, कोई कारी या उसके कलाम को पढ़ रहा है, कोई उसकी तहरीर को पढ़, वो मुकय्यद नहीं कर सकता। ये कायदा कुली है। बेशक कुरान का भी कायदा ये है कि कुरान का मुतलक रहता है उस वक्त तक जब अल्लाह खुद अपने कलाम को मुकय्यद ना कर दे। समझ आई कि नहीं? इसकी एक मोटी सी मिसाल मैं कुरान की ही दे देता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फग़सिलू वजूहाकुम, तो अपने चेहरों को दो, व अयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को दो मराफिक तक। अब अल्लाह पाक अगर यह फरमाता कि अपने हाथों को दो, तो जो हाथ है ना, शरीयत का जो हाथ है वो यहां से शुरू होके यहां तक, ये पूरा हाथ शुमार होता है। ठीक है? व अयदियकुम, यद जो है यहां से इसकी हद शुरू होती है, यहां तक जाता है। अल्लाह ने खुद मुकय्यद कर दिया, इलल मराफिक, कोहनियों तक। तो इस हाथ की मिकदार खुद मुतकल्लिम मुकय्यद कर रहा है कोहनियों तक, तो ये स्टॉप हो गया। अगर अल्लाह कहता कि अपने हाथों को दो, तो फिर ये पूरे पूरे बाजू ही धोने पड़ने थे, ये पूरा। समझ आए कि नहीं? ये शरीयत का हाथ है। समझ आए कि नहीं? अच्छा जी, तो ये एक मिसाल मैंने दे दी है। तो बता ये रहा हूं कि मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, अपने कलाम को जब तक खुद मुकय्यद नहीं करता, उसकी कोई कैद नहीं लगाता, कलाम आज़ाद रहता है। ये भाई रोया किताब की इंतहा तक चलेगा, किताब की इंतहा तक चलेगा, कोई नहीं इसको मुकय्यद कर सकता। मिर्जा खुद नहीं कर रहा, ये कायदा कुली है भाई, इल्मी दुनिया का कायदा कुली है। हम ये कोई गप्पे नहीं सुना रहे तुम्हें। हाँ, अच्छा सुने भाई, ठीक है। मसीह मौत इब्तिदा से मुकर्रर, यही वो मुख्तलिफ सूरतों का जानवर है जो मुझे आलम कशफ में नजर आया और दिल में डाला गया। अच्छा, यहां से एक बात ध्यान में रखिएगा, ऊपर क्या कह रहा था? रोया। इधर क्या कह रहा है? आलम कशफ। दो चीजें एक बता रहा है कि यानी आलम रोया और आलम कशफ एक ही है। ऐसा ही है ना? ओ भाई सुनने देखने वाले क्या समझे हैं? ओ भाई सुनने देखने वाले ये समझे कि नहीं ऊपर रोया था,
تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا، مطلب کیا کہ کشف اور رویا قادیانیوں کے نزدیک ایک چیز ہے. یس ایسے ہی ہے کہ نہیں فہیمہ؟ جی جی بالکل، جی جی حضرت. رویا اور کشف ایک چیز ہے. یہ حوالہ نوٹ رکھیے گا، یہ جی ہمارے جی جتنے بھی مناظرین ہیں ان کے لیے یہ حوالہ بڑا قیمتی ہے کہ رویا اور کشف ایک چیز ہے قادیانیوں کی نزدیک، جبکہ مرزا قادیانی نے بے شمار جگہ یہ چیز لکھی ہے کہ رویا الگ ہے، کشف الگ ہوتا ہے. اے حوالہ بس تھی ذہن چ رکھو، اگلیاں گلاں بعد چ. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 4 5 7 10 ਸਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਵਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ہے. جی جی بالکل. شاہد بھائی معذرت مفتی صاحب، شاہد بھائی نیچے کاشف بھائی اور مسلم ڈیبیٹر دونوں کو کال پر لینا. یہ حبیب بھائی آپ ذرا قربانی دینا، جزاک اللہ. اچھا کالو نے بھی کال پائی دی، ڈاکٹر زکریا نے بھی پائی دی ہے. ہاں جی نہیں جی ایک منٹ جی، اچھا پہلے سناواں گے پوری تے اگے پھر بعد چ ٹران گے. اچھا جی، یہ طاعون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابۃ الارض رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، طاعون کے کیڑے کا نام دابۃ الارض رکھے ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ یاد رکھیے گا. اور وہ جو 5 حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو مرزا قادیانی کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن کا یہ جو ترجمہ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ تم کرو گے تو ملحد ہو جاؤ گے، دجال ہو جاؤ گے، کذاب ہو جاؤ گے. تو مرزا قادیانی نے جو دعوت الارض کے اتنے ترجمے کیے، مرزا قادیانی بقول خود دجال بھی بنا، کذاب بھی بنا اور ملحد بھی بنا. نکلو قادیانی اتر، میں انہیں تھوڑے کو جواب لینا ہے. اچھا جی، کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے مختلف صورتوں. اگلے صفحے تے آ گیا جی میں یار 417 میں ظاہر ہوتی ہے، اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. طاعون جانوراں نوں ہی یہ بیماری ہوندی ہے. چل اب نویں سن لو، طاعون جانوراں نہیں ہوندی ہے، ہر جانور نوں ہو سکتی ہے. او یار اوے سائنسدان بلے ہو تیریاں سائنساں، او مرزا قادیانی تیریاں سائنساں. مفتی صاحب اج سانوں پہلی واری پتہ لگا کہ انہاں چ روح بھی ہوندی ہے. اوے طاعون جانوراں نوں ہوندا ہے. او یار حد ہو گئی ہے یار، طاعون دی روح بھی اج پتہ لگی کہ او چ روح بھی. اچھا جی اگے یار ادھر عبارت میں وہا بھی دواں کدھر تمہیں یقین نہ آئے کہ مولوی گپا ماردا ہے پیا. سنو بھائی، اے دیکھو، جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اے ویندے پہ، اسی لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں، اور اس بیان پر کہ دابۃ الارض در اچھا اپنے کشف تے خود ہی گپ مار چھڑی سن آندا. اسی لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں، حالانکہ اتنے آندا سی پیا مینوں ہاتھی دی شکل نظر آئی، جڑی بندے دی شکل اسی واپس آنے ہیں اتنے ہی صفحہ 417 تے واپس آنے ہیں. واپس جائیے ذرا ایک منٹ. یہ دیکھیں 415 دے اتنے نے کی کیا سی کہ بالآخر ایک رویا. اچھا روئے کے اندر کیا تھا کہ یہ دیکھیں ہاتھی کے قد کے برابر تھا اور منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا. یہ دیکھ لیں اتنے کی آندا پیا کہ کشف دے وچ انسان کی شکل کا تھا، اور آگے جا کے 417 کے اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آندا ہے کہ اسی لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں. اے لوگ کڈی وڈی گپ مار چھڑے، اپنے کلام نو خود ہی جھوٹا کر گئے. اور دسو اے قادیانیوں مرزے دا کیڑا کلام سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے؟ وہ اتنے تضادات ہیں. اور ہاں جی، اور اس بیان پر کہ دابۃ الارض در حقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے، مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں. اول یہ کہ دابۃ الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دابۃ الارض زمین میں
से निकाला जाएगा। अच्छा यार याद रखा जे भाई इन्हां दियां जड़ियां इबारतां लिखियां ने मैं कतन नहीं पढ़दा भाई, इस वजह तो नहीं कि कुरान है, बल्कि इस वजह तो कि कादियानी अकीदे के मुताबिक ओ वाला कुरान है जिहड़ा मिर्जे कादियानी खंजीर के उत्ते नाज़िल होया है। समझ आई जे कि नहीं? याद रखा जे मैं नहीं पढ़दा ते कोई मुसलमान भी मिर्जे कादियानी दी किताबां दे विच जिहड़ा कुरान लिखिया उन्होंने ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े भाई, कुफर है कुफर, क्योंकि कादियानी अकीदे के मुताबिक है वो कुरान है जिहड़ा मिर्जे कादियानी दे उत्ते नाज़िल होया है। अच्छा अगे भाई सुनो, जब उन पर आसमानी निशानों और अकली दलाइल के साथ हुज्जत पूरी हो जाएगी तब दाबतुल अर्द ज़मीन में से निकाला जाएगा। अब जाहिर है कि दाबतुल अर्द अजाब के मौका पर ज़मीन से निकाला जाएगा। अच्छा ज़मीन चों ए तौन ज़मीन चों निकलिया भाई, नाले ए हाथी जड़ा है हद हो गई है भाई। कभी तुम कह रहे हो वो एक जानवर है, कभी कह रहे हो वो लाखों करोड़ों की तादाद में वो जरासीम है, वो तुहाडे ते कोल ही नहीं मिलते पे यार, ना ये कि यूं ही बेहूदा। मुफ्ती साहब एक पॉइंट ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਤਰਜਮਾ पे लिखता है कि ਜਿਹੜਾ जानवर निकाला जाएगा वो काटेगा और ज़ख्मी करेगा। जख्मी करेगा, काटेगा और ज़ख्मी करेगा, एक किदा तर्जमा पे करदा है ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ तुकल्लिमुहुम कि ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ पे करदा काटेगा और ज़ख्मी करेगा। ਇਹ किस चीज़ ਦਾ तर्जमा कर ਰਿਹਾ ਵੇ? वो सारा सब कुछ ही गलत है ना जी बाबा जी, सब कुछ ही गलत है, कोई एक चीज़ भी तो नहीं ना, ये साडे नाल बह के गल भी तो करन ना कि भाई मिर्जा कादियानी अगर कुरान की कोई आयत बकोल मिर्जे कादियानी दे वो लिख के ਉਹਦਾ तर्जुमा करदा ते सानू दसो भी तो सही ना वो किहड़े लफ्ज़ दा किहड़ा तर्जुमा है। ਇਹ ਦੱਸੇ मुफ्ती ही नहीं। साहब थल्ले के सवाल आया माजरत दे नाल कि मुफ्ती साहब तौन बोल कैसे सकता है? वो पता नहीं जी, मिर्जे दे नज़दीक तो बड़ा कुछ कर सकदा है। ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਾਬਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦਾਬਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਖਰਾਫਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ नहीं ना है अकीदा है तौन जी, तौन दा कीड़ा, ये कादियानियों का भाई तर्जुमा हमारा नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। अच्छा जी अगर कहो कि तौन तो एक मर्ज है मगर दाबतुल अर्ज़ लुग़वी माना की रूह से एक कीड़ा होना चाहिए जो ज़मीन में से निकलेगा, भाई अकली तौर पे भी समझ नहीं आती कि दाबा का मतलब कीड़ा नहीं होता, दाबातुन। यार एक मिनट ज़रा एक मिनट यार जी जी कि हिम्मत करो काल ते नहीं पैलाने, डॉक्टर ज़करिया साहब की गल आ रही है। कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लेंदे हुंदे। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਛੜੀਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਛੜੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਥੱਲੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ। नो टेंशन, बोलन दे जो मर्जी कही जाओ, थल्ले बैग गप्पा मारो खूब मारो। मैं जरा एक मिनट मैं चूंकि मेरे को लाइब्रेरी नहीं है इस टाइम, नहीं तो तुहानू मैं थोड़ा जा मैनू मौका दिओ जरा जी 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 लुगत तलाश कर लवां, फिर तुहानू वखाना अगली कहानी का रुख बाद च तुहानू वखाना। अच्छा अच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਈ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, 3 ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਐਸੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ कि मिर्ज़ा कह रहे हैं, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जनाब कुरान और हदीस, कुरान में ये लिखा है। जब इसको बोला गया कि कुरान में कहाँ लिखा है, अब ये वाला ये कट्टा खुल गया। अभी मैं फंसा हुआ सफ़ा नंबर 9 पे, और अगर डॉक्टर ज़करिया तुम आओगे तो फिर मेरे सफ़ा नंबर 9 ही पढ़ा जाएगा, उसके आगे की बात होगी कालू से। इसीलिए मैं मतलब तुम लोगों से कुरान और हदीस की अच्छा भाई, कोई चुप भाई जी सर। नो जी अभी मैंने शामिला सॉफ्टवेयर खोल लिया है
اور دنیا کی معروف لغت لسان العرب، یہ وہی لسان العرب ہے جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ دنیا کی اگر عظیم ترین کوئی لغت کی کتاب ہے تو وہ لسان العرب اور تاج العروس ہے۔ یہاں پر جب میں نے سرچ کیا ہے دابت الارض، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے دابت الارض، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہل لغت یعنی لسان العرب والے لکھتے ہیں کہ دابت الارض جو ہے نا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ اور ہاں کیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہا دابت طولھا 60 ذراعا، کہ جناب 60-70 ذراع جو ہے نا اس کا طول ہوگا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور بہت باریک بر اس کا جو ہے نا قد کاٹ کا ہوگا۔ وہ ایک جانور کی بات کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہ لسان العرب والے۔ اچھا سر جی ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ایک معذرت جی سر جی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے دابت الارض کے ضمن میں، سورۃ النمل کی ہے آیت نمبر 82، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ وہ تو قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دابت الارض جانور ہے، وہ زمین سے نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا۔ اگر یہ بیماری ہے تو کیا بیماری لوگوں سے کلام کرتی ہے؟ مرزا قادیانی کے نزدیک تو دابت الارض بیماری ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے دابت الارض زمین میں سے نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا۔ احمد وہ اس کے اوپر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، وہی بحث ہو رہی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ لسان العرب جو میں بتا رہا ہوں یہ مطبوعہ ہے دارالصادر بیروت کا، ٹھیک ہے، اور 15 جلدوں والا ہے، اور اس کی پہلی جلد کا صفحہ 370 کے اوپر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر آگے جلد 1 کے صفحہ 786 کے اوپر یہ دیکھیں وہی ابھی جو انہوں نے بتایا ہے، احمد جو آیت بیان کر رہا تھا، تو یہاں پر بھی دابت الارض اللاتی تکلم الناس، دابت الارض سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ اچھا جی آگے جلد 15 کے صفحہ 232 کے اوپر آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الدابت ہی دابت الارض اللاتی ہی من اشراط الساعہ، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ تو بہرحال لغت سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ دابت الارض کون ہے۔ اہل لغت بھی جو ہے دابت الارض سے مراد وہی جانور لیتے ہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور وہ جناب اللہ پاک اس کو نکالے گا۔ اچھا جی آگے ذرا تھوڑی سی عبارت سن لیں۔ اول یہ کہ دابت الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ اچھا یہ پڑھ لی ہے، جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دابت الارض زمین میں سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دابت الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ یوں ہی بےہودہ طور پر زمین ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے، مگر دابت الارض لغوی معنوں کی روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے، بلکہ ٹیکہ لگانے کے لیے وہی کیڑے جمع کیے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے۔ چلو نویں سن لو بھائی بڑا سائنسدان ادارک کڈیا جاتا ہے، اور خوردبین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکل یوں ہوتی ہے۔ لو جی دو نقطے انہوں دی شکل ہوندی جی، لو سن لو بھائی، اے خوردبین اور ڈاکٹر خوردبین صاحب اے دو نقطے ایک لکیر اور پا دینا نک بھی بن جانا جی۔ ایلو جی جراثیم دی تصویر جی بھائی جی، ایلو سن لو بھائی سائنسدانو، کڈ کے دو قطرے مردے نو پیائے سن، پاگل ہو گیا سی۔ یہی باشکل مفتی صاحب کیسا سائنسدان ہے کہ جنوں اپنی انیاں بیماریاں لگیاں دی وہ نہیں ٹھیک کر سکیا، وہ اپنا ٹیکہ نہیں لوا سکیا کوئی۔ یعنی بشکل دو نقطہ، گویا آسمان پر بھی نشان کسوف اور خسوف دو کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور ایسا ہی زمین۔ لو بھائی اوے اے بھائی وہ نشانے کسوف و خسوف جے اوئے
ਓਏ ਇਹ ਚੰਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੰਨ ਜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇਹ ਚੰਨ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਲੋ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। लो। अच्छा जी, दूसरा करीना ये है कि कुरान शरीफ के बाद मकामात बाद की तफसीरें हैं, और हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में जहाँ कहीं ये मुरक्कब लफ्ज़ आया है, इससे मुराद कीड़ा लिया गया है। मसलन ये वाला लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ भाई? यानी हमने सुलेमान पर मुरक्कब लफ्ज़, केड़ा मुरक्कब लफ्ज़ है भाई? इत्थे है कोई कादियानी मैनू दसे इत्थे मुरक्कब लफ्ज़ केड़ा है? दाबतुल अर्ज़ ये मुरक्कब लफ्ज़ है? अच्छा, सब मुसलमानों से इल्तमास है कि मिर्जा साहब का निशान का जो है ना वो बना के कमेंट्स कर दें प्लीज। जी मुफ्ती साहब, नहीं मुरक्कब लफ्ज केड़ा वे? मुरक्कब अल्फाज कह सकते हैं, ये मुरक्कब इजाफी है। दाबा तू मुजाफ है, अल अर्दी मुजाफ ले है, मुजाफ ले मेरे का मुरक्कब इजाफी हुआ, तो ये लफ्ज तो ना हुआ, ये तो अल्फाज का मजमूआ है। ये देख लो गिड्डी वड्डी गप मारी सू है। ओए गपिया, ओए गपिया, ओए मिर्जा कादियानी जाला, अबू जाल। मुरक्कब लफ्ज आया है। यानी हमने सुलेमान पर जब मौत का हुक्म जारी किया तो जन्नात को किसी ने उनके मरने का पता ना दिया, मगर घुटन के कीड़े ने कि जो सुलेमान के असा को खाता था। अब देखो इस जगह भी एक कीड़े का नाम दाबतुल अर्ज़ रखा गया है। बस इस से ज़्यादा दाबतुल अर्ज़ के असली मानों की दरियाफ्त के लिए और क्या शहादत होगी। अब ये देख लें जी कि खुद कुरान शरीफ ने अपने दूसरे मकाम पर दाबतुल अर्ज़ के माना कीड़ा किए हैं, और समझ आई जे कि नहीं? कीड़े किए। सो कुरान शरीफ के बरखिलाफ इसके और माना करना यानी तहरीफ और इल्हाद और दजल है। अब समझे? चलो जी हम मान लेते हैं जी, हम ये मान लेते हैं कि ये वाली जो आयत थी सूरा अन-नमल की, बल्कि सूरा सबा की आयत के अंदर जो दाबतुल अर्ज़ है उससे मुराद बकौल मिर्ज़े कादियानी के वो कीड़ा था जो जिसने सुलेमान का आसा खाया था। ठीक है जी, एक तर्जुमा तो ये हो गया, और दूसरा तर्जुमा ये वो है तौन का कीड़ा। ठीक है जी, तो ये दो तर्जुमे तो हो गए। अब वो कहता है कि इन दो तर्जुमों के अलावा कोई और तर्जुमा करेगा कोई भी, तो वो क्या होगा? तहरीफ कुरान होगी, इल्हाद होगा और दजल होगा। अब आ जाते हैं वो दीगर तर्जुमे जो इसने किए थे। ये ले जी, रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफ़ा 278, दाबतुल अर्ज़ का खरूज है, और दाबतुल अर्ज़ से वो लोग मुराद हैं जिनकी ज़बानों पर खुदा है। देख लें, मिर्ज़े कादियानी ने कुरान के तर्जुमे के अलावा कोई और तर्जुमा करके दाबतुल अर्ज़ का खुद वो मुल्हिद बन गया है, दज्जाल बन गया और कज़्ज़ाब बन गए। अगला तर्जुमा रूहानी खज़ैन जिल्द 6 सफ़ा 361 11वीं अलामत दाबतुल अर्ज़ का ज़हूर है, म्याना है, यानी ऐसे वाइज़ों का बकसरत हो जाना जिनमें आसमानी नूर एक ज़र्रा भी नहीं। मिर्ज़े कादियानी ने कुरान के दूसरे तर्जुमे के अलावा कोई और तर्जुमा करके मुल्हिद हो गया, दज्जाल हो गया और कज़्ज़ाब हो गया। देख रहे हैं आप लोग? मिर्ज़ा कादियानी ये देखिए, वो कहता है कि दाबतुल अर्ज़ के माना कीड़ा के हैं, सो कुरान के बरखिलाफ इसके और माना करना यही तहरीफ, इल्हाद और दजल है। ओए दज्जाल साबित हो गया जे मिर्ज़ा कादियानी, कज़्ज़ाब भी साबित हो गया, तो मुल्हिद भी साबित हो गया, और मुहर्रिफ कुरान भी साबित हो गया। मेरी गुफ्तगू कंप्लीट हुई, अब आगे आप स्ट्रीम चला सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है। इमरान कालू भी यहाँ एक इल्जाम लगा कर गया है कि आपको आईडी से ऊपर उठाया जा रहा था, आप कॉल पर नहीं आ रहे थे। इमरान कालू वो उस्ताद मोहतरम की आईडी नहीं है, वो फेक आईडी है। 70 बार उस्ताद जी बता चुके हैं वो फेक आईडी है। तो तुम उस्ताद मोहतरम की फोटो किसी आईडी पे लगी देखकर उल्टी छलांगे मत मारा करो।
और खुश ना हो जाया करो कि मुफ्ती साहब आ गए हैं तो तुम लोग जो है ना वो अपनी स्ट्रीम से अजीबोगरीब बोल लोगे। काल ते लैन लगा जे मुफ्ती साहब इजाजत है काल ते ले ला तू जी 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 जी। बात जो है ना वो करते हैं इसके साथ। कौन आ रहा है? कालू कालू ले लें इसको। तो कालू आ जाए डॉक्टर जकरी आ गया। डॉक्टर जकरी बड़ा भोड़कदा सी पिया। नहीं डॉक्टर जकरी ਤੁਸੀਂ 99.9% ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ এনवायरमेंटल ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ठीक है। उस ट्रमा तो भी निकलना बड़ा और मेरे अफराद आज तक कहते हैं कि मैं फ्लाइट इंतहाई मजबूरी से ला सके ना मैं उस ट्रमा तो बाहर नहीं निकल सके। मैं तो बहुत ज़्यादा फिर की होई किस तरह बचत होई की किथे लाए सो मैं लाहौर तो कराची जा रहा सी फूकर से गुजा लाइन का फूकर मतलब जो मैं अंदर बैठा हुआ तो मैंने लगा मैं मेरी बस तो थोड़ी जी कोई बड़ी चीज है ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਚ ਖੁੱਸਿਆ ਨਾ